Červení už začali. Jaké sa mapy? Mirage, Anubis, Inferno, Dust 2. Ty píčo, to bude zápas jak kokos. Čas za hru. Ty koko, to bude zápas jako prasa, čo ti jebe. Čiže dávam stávky asi na prvú mapu, neviem kto tu je, takto v rýchlosti na začiatku streamu. Team win, dáme tam, že Furia, čiže dáme tam, že prvá mapa, Furia, Falcons. Majte stávky na 5 minút, dúfam, že som mal na 5 minút. Čiže vás to dobrá všetko v pohode? Ty pičo, on to stihol. To môže byť aj 5 map, každý je na svojom piku dosť lepší. No boj Molodoj, strel tomu Kari kokotovi hlavu. Kto vyhrá, ja vôbec neviem, ja som aj nestavkoval. Strelí mu hlavu. Kari Goutovi. Už skoro. Ty píčo to hečko. Pozri sa na Karigan. Čo ti je? Karigan proste bude držať to Bčko, chápeš to? Toto je piči. Toto je originál v kokote. Kari hnoj. Ej, som v starej izbe, chalani. Henta dole bolo moc svetla a robil som tam strašne bordel v obývačke, vieš. Tak toto bude. A cítim sa tu viac, jak keby... Chápeš, že som není v menšine, ale v izbe a kľud. Mám sa ľúbiť ktorá viac izba, táto alebo tá spodná. Jaro mi dal nejaké protiaky. Tebe sa páči kúpeľ nejako v kúpeľne? Hej no, teraz mi aspoň rohovky prežijú, ty kokot. Toto je Falcons, to je kópy. Toto je Furia asi pik. Overextending for Falcons, playing the numbers, reaching in the setup, looking for support over towards B. Yasuke joins Carrigan. Ako vyzerá môj bežný deň. Boli sme, ako nedela napríklad, boli sme behať na skoroch teraz. Asi 2 hodiny som čistil bazén, vysával a jebal sa s chémiou. A keď som všetko spravil, tak som pustil stream. Nico and Tessa side by side for this test. Fallen to swing. Removed the head, Tesses. Finding himself as second, Molodoj noted pressure, now amplified with Keisarato's presence on the Palace. 25 seconds, Molodoj still got that bomb on his back, he needs help. He's found Tesses. It's huge, Yakim does arrive from Khan. Modesty has to stand. Čo ti jebe ten Keisarato jebli? Removes the threat, just Molodoj. Should be dead, not without a fight though. Kiyasuke versus Molodoj. 10 seconds. He has to take the fight! Kiyasuke, so damn brave! To je debil. The pressure was on Molodoj, and yet it's Kiyasuke that brings the fight. Brings the fight. I love it or leave it. The players. Stávky, makajte. Stars. You can win your rounds, they can lose them as well. Honestly, getting tricky with the nade. Draw the fire. Molodoj knows he's up against it, needs to get the sight, needs to start punching in the code, and Kiyasuke, that's a confidence builder early for the kid. Light investment, Keisarado with an AK. Everyone else with pistols, and the Orb takes it out of the picture immediately. No chance to find the heroics. Look at him go, straight out the ramp for a duel. Či nerá na do Xerato Blackberry? Tuže bude Xerato hra Blackberry.
Dáme tam, že KS, Cerato, Game He's got the gun back in his hands. Settings. Let's see if they can do a little bit of damage here. 800 dpi, 1,45 senzitivita. Goal of this round changes. Big nade, and it's looking like they're gonna get nothing done. Hagen has the support, the crossfire set up, and they should be able to sweep this one under the rug. Lovely stuff. A couple Video here. settingy Suke, má Carrigan. nehra rozťahnuté. It's the cherry on top. 4-0, comfortable start, and the smile on the face of the world's Mi greatest sa showman. zdá, že niekto z nich hrá na Black Baroch. Prečo to bol na donate? 6,7 gig má je, no. Their AWPs. Jak je na tom Niko? 0 fragov? Dobre. Furia can get off the starting block, so the snowball can. Jekindar hra Blackberry? Isto, ukáž. Jekindar settings. Yasuke starting A. That's the short player. Out of position for this one. So varied in the On hrá setup. 16 ku 10. This will keep Furia guessing. Čo ti jebe? Both Furia hrá rifles so far 16 they ku have 10 been Blackberry. playing heavy A. So game plan clear. Furia are definitely Počkaj, playing Jekindar je at their ten, own čo tempo. sa They've lepí na got ten rush monitor, now. že má These hrať fights, centimetr odtiaľ? these slower rounds, feeling it out, see if Falcons overstep the mark. To je debil. To je pekne primitívna väzivosť, podľa mňa. Back of Fallen. Jen Yuri tak through blízko Palace, hrať. Molodo combs mid, connecting with Quesarado. This Palace push again. Yuri gonna try and relinquish control from TSS and does take his head off. Názor, že počítačová hra dnes okradla od 3 dní slunce. Now it's about converting. Daj, zavri si Off of Yuri's chrápu hard a work, his chod na first dovolenku. frag at this grand final. Got to get past Kiyasuke though. Flashes won't affect him. Fallen up to bat. He's done very well on the Galil. It's Modesty Combat opening up close. Finds an immediate trade onto Furia's captain. 28 seconds bomb not committing. Going around Palace as Yakinda. He's pivoting. Should be easy pickings. Yeah, Modesty catches Yuri looking the wrong way. They haven't got the time for this. Yakinda's just now putting the bomb through Palace. It's impossible to break. Spots the shadow. Knows where Modesty is. Quick scope can't hit. Modesty does. 3 kills deep. From the kid. Modesty je iný frajer, There's no kamaráde. chance for Yakinda. No time. And no rounds for Furia. Thought that was going to be a bit of a difference maker. Yuri Chcel by finds the proti, first aký nejaké opening odiara kill mám. of the final Boli po for záruke Furia. už, alebo blízko All konci in vain. záruky, tak. So some big moments. The early stages of this. 8 and 2. 5 kol bežeš tú pičovinu? Nie, to bola jahodová, toto je čokoládová. Partial by territory. As we are yet to get a plant in the first 5 rounds of play. It's good to see Modesty in this form. It's promising for Falcons in their hopes in this best of 5. He started early, everyone's on the scoreboard. Kiyasuke had his 1v1. Ale zase už o mnoho Haven't even had to say lepšie. Nico's name. Stalled out, really tough for Furia to be able to pincer in with this slower pace. They don't even have the room, right? They're getting stuffed in the chokes. Now they really just want to get on the site and get that bomb down. It's going to be Tech 9s aplenty, 5 of which opening U2 in. They're looking to try and test B again, but every time on these partials or lighter buys, they've started 2 towards B, Carrigan and Kiyasuke, but on the rifle rounds, it's been Carrigan left to his own devices. So a good read from Mr. Anderson in the early stages by hedging his bets. Something punchy has to come out of Furia now. Panther has to pounce. They need to get the bomb down. They need to start putting a little bit of friction. Cash not out of control just yet. Falcons naložia 3-0, neexistuje. Harpy. Set themselves up nicely for the Není remainder of the šanca. last 5. Out the gates, this is a dream start. A jak to dajú, They execute lined up. tak ti hovorím, že čo sa týka zápasov, že po sebe, aké majú výhry, že Vitality, Spirit, Furia, tak je koniec a sú proste dobrí ako. Najlepšie sú tak krátko spolu s Carriganom. Now pressure onto this CT. Oh, a quick flick of the wrist. Modesty trying to stand for 2. It's important back from Molodoy. Deep smoke. Okay, take that CT territory. Nico's the one there. He's got support. Carrigan, oh, it pokes his nose out of the smoke, does Nico, and escorts all 3 off of the premises.
Miesto Karigana, neviem, jak sa volal ten koku, čo tam Not bol. the sign you want to see from Molyneux early. He's the man we've seen some finals throughout his very short career. Looks shaky. And Nico, he doesn't waste a moment. That smoke comes in, he beats it. On the cusp ahead of it, that's confidence on display. But they do get the bomb down. They do make it a threatening round. Ten bol jaký? They just need to find a finish. But it's composure. It's going to be a long day at the office for either team. Ináč, halu, že toto je pick Oni, Fury. Skončili s ním 5 krát po sebe druhý. Molyneux's reaction. Hugs on tap. They're playing for a mid crunch here. You got Carrigan and Kiyasuke both. Nie, nemám tu klimu v tejto izbe, ale vo vedľajšej na chodbe. A jak to mám otvorené dvere, tak sem padá tá klíma, ale tak iba pomaličky, opatrne. To je to presné počasie. A nehal som pustil celú noc. The reaction will need to be Yuri out Palace once it's identified it's a mid crunch. Your extremity players have to activate. Cannot skip a beat because mid will be a brawl. Comms will be crazy. Here it comes. It's exactly what Molyneux was waiting for. Kiyasuke waltzes across into the crosshair. Bolo na čase akože vyhrať kolo 6-0 aj Halus. A tak možno majú dobrú CT stranu. There's a clawback from Nico just on the very edge of the smoke. The oscillation gave him vision. Tessus up to bat. Toto by bol prvý Nico Major, hej. And it's the meat grinder once more. The synergy, the unity on display, baits him in. Good from Yakinda, runs him down, no trade available. You've got Yuri still Palace only now starting to activate. The bomb is next to Nico. Do the Flames make it awkward? Safe from the Flames. Honestly, he's caught Yuri. Gets nothing done, and that opening kill translates to diddly squat. 7-0. To už nebude comeback isto. To už je moc. If you're Sid, are you taking a second timeout this early, or do you just have... Yeah. So 5 rounds left in the half. Very Chlapci, limited friction. ak to otočí Furia a vyhrá tú mapu Furia, giftujem 20 sabov. Just having a real tough time being able to breach into any of these situations, and yet they're playing the game their way. They haven't pulled the rip just yet and started going for faster maneuvers, using chaos as their friend. They know that's where Falcons do their absolute best work. The multi-kill potential out of this world. Carrigan's found himself the superstars once more. And this just looks way too easy. Half those fights not even looking the right way. And Monacy doesn't need vision to deal with Yuri. They are going to shove. Only one AK into this. Skupine aj nami porazili, čiže keď hrajú Major, tak celú top 5 vyjebu. Having fun in the grand final. 18 years of age, major grand final stage. It's quick. With Kiyasuke's chip in, he's already removed Molyneux. The rest of the rifles congregated towards that ramp side. Nico's under pressure. Kiyasuke combines. He nearly had Yuri. Good output there. Kiyasuke 2 kills deep, still alive and kicking on that connector smoke, spamming away, fallen susceptible. And Yuri low. You'd have to do something ridiculous. There's 2 players. You've got to get past Monacy's all missing. Bieži tam je oni, He knows Monacy. where you are. Oh, and he tracks Yuri first. Fallen unable to provide the trade. He is a dead man planting. 8-0, chlapci. The pain and the misery continue for Furia. There's always a question. Daddy gun. What was Furia's form going to look like in the Čo ti finals? sú cringeaci a kokot. Yeah, to the final day of play. It hasn't been treacherous. It hasn't been the type of teams that Falcons have had to take on day after day. They are battle-hardened. They are prepared. And right now, they are dominating Furia. Partial max loss bonus working for them, sure. But running out of rounds in this first half, this is looking like a landslide. Yeah, this T side. It's been nothing but uncomfortable for Furia. Ja že som aj nebol, že som bol v piči celý But týždeň s Molyneux hlasom. taking a risk. So is Yuri. This is the best bet they've seen. Slips into the blind spot. Tessus has no idea. Now he does. Yuri's been spotted. Nico will react. Monacy Monacy's má on his 13 way. kill teraz. You've got to find something.
Molodoi will. Removing Nico's head. Trade from Tessus through the box. Unable to provide. The bomb scampers over. Fallen brings it through. Tessus, dink onto Molodoi. They've got the advantage. On their ninth attempt, it looks good for Furia. Vy vôbec nepodám tých They hráčov. can go fishing, they got plenty of cash, they can hang around, they can be a nuisance, they can wipe the board. Molodoi, ten je dobrý. Oh, he spot the info maybe. Čau. Throws out his util, draws attention CT. Kiyasuke starts to activate and he's got too many targets. That's Yuri, that's Molodoi, that's Furia's first! Moment. Dáme tabakče? Better late than never. Komu fandím? Vieš čo, teraz by to je jedno. Ale keď už jeblí Karigana nechutný s jeblým nikom dali Navi Vitality Spirit po sebe, tak už nech to vyhrajú. Zonic going to take home his 6th major title as a coach. Levels above the rest, takes his first tactical timeout. Confers with the squad. There was double orbs invested upon, but they have so Ale bol by som rád aj za Fallena, že by vyhral, lebo toto je jeden z posledných jeho turnajov. The timeout giving them opportunity to change their mind on the follow through, wanting to keep a bit more Nechutný Karigan, videl si sa niekedy v zrkadle? Ja všetky zrkadlá som akoby zakryl uterákmi doma. Lebo vždy, keď som zavidel, tak som si musel vyhodiť. Just bought head armor. Freeze time. And just ticked away. So he could have been going into this without the protection required. Kokocinka, čo? Standard openers. Kiyasuke spams away. 35 rokov po tebe. Molodoi goes searching towards B. Spotted. Oh, he's quick today. Just like always, and then his counterpart, Mr. Molodoi, finds Karrigan on the jump spot. m0NESY primed and ready, turns the flash in an instant. And true to his namesake, he's hitting him real quick here. Oh, run down by m0NESY, Yuri. čo je? Okay, B site is lost. Retake on his way. Molodoi jump spot, brave. Are they backing away? Počkaj, vidíte mi, ako je 8-0 a ty kokotí normálne akože Nikova $800. Rotation through window and Tessus just making sure they aren't being flanked. Yakinda has turned into the lurk of this. It's going to be important if they can find the board. So good response from Molodoi, and even better pathing from Yuri. That was brilliant. Understood the assignment. Has just delivered a second round for Furia. So consecutive, but how much can they hold on to? Kiyasuke looking to take some with him, and Molodoi drops like a fly. Kesarado needs to avenge the death, and will. That's the orb picked up. Is it? Yes, it is. Want to make sure Molodoi has that orb, because he is Takže dáme ten tabak, nedá nikto so mnou. They're chipping away at this now. Zik, tabak. Like I said, our plans are good. We are in kind of good positions. This round, intensity was very good. Good comms, Daniel. We need to have this kind of intensity on the round. Jaro. Calm, keep it up for next. asking for intensity. Trap set up in middle again, but this time looking just to feign this mid presence. Said liking the plans, it is this tempo. It's not in your face. Haven't been brought into the mud. They've kept themselves clean, and now Nico starts to search. Si 15 minút branic, tak dojdi. Yeah, to really get going. And he's removed Nico, now has m0NESY trapped and bail out for the AWPer. That's huge info, start taking space on A. Oh, the spam finds him low and they will. Molodoi's caught SS. A late resurgence from Furia. Kiyasuke under so much scrutiny with a white screen. Kesarato fades his to black. Nevšimol som si oného. Nothing for m0NESY in this one. Should be safe to collect. This time the hunt will be on Yakinda again. Creeping and crawling. He's going to be hearing the sound cues on shore. Nemôže kambiť, že je 8-0. Starts to make a move to take these away. That loss bonus 2400 going into the final round of the half.
This will be the difference between an AWP or not for Falcons. So holding on to this for m0NESY to keep finding openers. It's going to be integral. You have to protect the AWP, and it's Carrigan that has to do so. Yakinda looked deadly in the first duel this time, caught off by the angle of Carrigan. More where that came from, back turned unprepared. Carrigan, dobrý gamester si debilko. Kleky, ďakujem za tvojich 5 mesiacov resub. He's the flashbang. And to run him down. No, he peeks on in. Didn't think he had the time. Fell surrounded. No AWP for the last round of play. Bez výpa posledné kolo. Been good with the multis, good with the openers. 4 of each so far. There's Ilya the Kid. First major grand final for the man, and I'm sure it's one of what's going to be many. Jari. The youngsters. See what Counter-Strike they can deliver today, because the stories are dominated by the big names. We're back, a fight. Nico, mollied away. Doesn't want to commit. m0NESY. Oh dear. Clear goes down. Yakinda starting to heat up now. That's exactly what you want to see. Príde. Back-to-back openings from Yakinda to try and recover this half. Damage inflicted through that smoke from Nico. But Tessus Myslel and som Kirsika dneska 2 ground kilometry. control. The bomb looks like it's set to To je finish kde? over towards B. Yakinda and To je 2 Furia kilometry considering the od flank. They're hraníc. blocked for now. Brumov, ty It's the kokot, bomb on Bilnice. Yakinda. Yeah, he Oh, can't be because- holding on to that. This is getting sketchy. Why is he giving him the bomb? Yakinda's got 2 mines. He wants to hold the flank, but if he loses the bomb, this gets really awkward. Good angle for it. Nails Tessus. However, has to burn a smoke just to get out. Carrigan caught walking on the fade. Spam away. Kiyosuke's gone. Okay. Čo ti jebe? It was a flying start from Falcons. Blíž k Mijave? Aha. Now the bomb can go A. Furia clawing 4 consecutive out of this start. 8-4, čiže je to ešte hrateľné pre Furiu. Bomb goes down A. Nico surrounded. Čo ide sebnúť, posledné kolo tých Opponent wants a retardovaných kill, Niko. loses his head for it. Matter of time for this one. 13 HP, the bomb already ticking on the wrong side of the map. He's going to have to brute force. Super safe. 8-4. Retard, Nico. First map of this grand final has only just begun, but Furia showing a fierce tenacity just to find 4. Hej, stoj, až rak, ďakujem. A hrozne si ujíždím na anime Jorno. A hlavne, jak som dofetovaný, máš to taký, tak neviem čo je Jorn. Gregor, čau. Čo je half time, idem si pre vodu. Potrebujem si vodu a čo to pičmi tu zanesem. How we doing, Lexus? You having a good weekend? This pistol will determine just how close this map can be. Furia, have you taken the momentum? It's going to be 5 straight with a pistol conversion, setting yourself up nicely. Yakinda plays on the lip of window, looking to block a smoke. Molodoy and Queserado going to pry out short. They're playing 3 heavy B to help out the Professor. Kyo and Kiyosuke, top mid. m0NESY as Overwatch. Carrigan over towards the apartments alongside of Tessus with the bomb. Kam idú. So a retake A setup. They're hedging for the B play, and they'd be right. 2 in the sky. Window smoke. Dobre, prvé kolo dôležité ako Runway now open. But this is what they positioned for.
Molodoj to get one, Keserato to throw the block. Yakinda with that smoke break play. Will it time? Very similar to the first pistol, but they haven't found the headshot. It's actually Nico. There's Molodoj, humbled after one. Uncomfortable for the Professor, and he's gone. 1v3, veľmi dobré. Falcons breach the site. Veľmi dobrý Kiyasuke with the štart. double kill once more. He is having a blast here on that grand final stage. Yuri has been clutching, but this one seems too far gone. And Kiyasuke agrees. Tento malý kokot. Triple in the pistol, smile Malý on his face kokotíček. on the major grand final stage. Right now, this is exactly the recipe for success for Falcons. You've got m0NESY and Kiyasuke towards the top of the scoreboard with their output. Over here, you see the plate getting overcrowded. Yakinda breaks, but then ends up shoulder barging with Yuri. Causes some big issues. The block smoke, a bit late into play. And this one's one of the easiest kills. Kiyasuke is going to go all game long. It's force fight. Nech sa teší myška malička, ty kokot. Enough damage done to have a hero rifle dropped into the mix. It's pistol Pod heavy. kahníček 3 úplný, no. digs, 257s, and light utility for the blocks. Have to hope to corral Falcons. Malý kokot máš medzi nohami. Tvojej frajerke sa ľúbil. Yugi rozpínal bez asúdikes. Another B split. And 3 to receive them once more. Eagle's good at this range, but Keserato's been unable to connect to the head. Molodoj has Zamieri though, ten retard. and the damage inflicted will be converted. Hold your horses. m0NESY bleeding out at 6 HP. How do you find a finish? You call upon your star. Will it be Nico? Or will it be Kiyasuke able to breach this site? Audible to Molodoj now. Information relayed. Bullet connects to the Kev. Kiyasuke. Got a lot of responsibility in this round. And time runs thin. Molodoj knows that. He'll peek on out. He'll get the info. Spots the bomb con. He might even remove it. Molodoj down to Kiyasuke, but this is Furia's round. 4v1, 4v1, 4. Just Nico to get past, and the Falcons wings. Kokot, oni fakt nedajú. Čo tie pištole? Jak to hrajú tí kokot, že vždy s pištolami vyhrávajú? Ideš písať do jungle, druhým palce. That draws Furia back into this. It'll be the force back from Falcon short, but that's a 1400 loss with no plant. Big from Molodoj. Great output, another multi-kill from him. And they slowly just chip and whittle away at Falcons. Fight and conquer. It's going to have to be the individual output, just like that, to get this one going. That is a scorching headshot out of m0NESY. Dobre, že sme ho nevideli tú hlavu. Molodoj takes the space. A lot of information and not noted on the cross. So man disadvantage short. But heavy in the weapons, and Molodoj's space cannot go understated. This is huge. This alleviates so much pressure. The fact that he has mid on his own. They can't go underpass to window or connector. They're not coming out top mid to short. Means you can focus side. Yakinda and Fallen on beat. Molodoj even picking up potentially some steps over towards spawn, but there's no rotation. So likely lost in the source. Tu budú retake, tí kokotíci. Keserato plays retake. Paragon's got a smoke. They'll try and facilitate the plant with that. Scuttles it into the site. They don't have a kit. It's going to expose him. Yeah, Dobre, denied the plant. taký timing, kamaráde. Keeping them at arm's length, using those rifles at range. Jasné, m0NESY. m0NESY's put a deagle in your brain. Yakinda's gone. Kiyasuke, okay. Everyone's got a dirty dig on this grand final stage. Kiyasuke and m0NESY just running around like Proste pištole, chápeš to? To je jaká pičovina. Holy. Nothing for Fallen to do here right now, but to counter over towards CT spawn and hope he gets to hold on to this. The Park gods combining right now. You've gone home turf, given a mirage.
major stage, and they are delivering absolute bangers. They can pick up what they can. They're going to get out of dodge, and they're going to get double digits first. Falcons flying high after what felt like a fumble. Please, Mr. Production, can I see those again, please? A shrug from the kid. He knows he's done him dirty there. What is this? Oh, I don't understand. And again, not just once, but twice. The lightning strikes in the cathedral. Third timeout call from Furia. Just a casual day. Just another Sunday. Well, it hasn't left Furia at rock bottom. This timeout. It's them 30 seconds to come up with a move. You've got 3 M4s, the 2 pistols in for Fallen and Molodoy. Molodoy on the dig. We'll see if he can hit some fingers once more. That could be the knockout blow in map number 1. See how quickly that rug just got pulled from underneath them. Can we get a back and forth affair? Nothing consecutive in the second half yet. Only 3 rounds deep, but a 5-round gap. Na mapu? Nie, na ďalší major. More pace. Give Furia a chance to push you around. Nedal si mi nick, kamaráde, bohužiaľ, ale ďakujem. Identify there's no mid push, no underpass push. As Alice, that's the place. Tesses has to deal with this. Oh, he's nailed it. He's absolutely nailed it. How's he got 2 there? Perfect pre-aim, mechanical ability. See Molodoy there, wiping the sweat off the brow. Not happy with that. 5v5 in the low bite. Game state possible now. No chance. One dude clears out Palace, has Furia in a downward spiral. That block smoke called out. Still over a minute left on the clock. Molodoy will find himself an upgrade, sure, but they need to be handle stacking the right side if they want a chance. I'm sure Falcons will send in a probe. So much util, there's no reason to rush the finish. Cinka do piči. Molodoy needed a clean one. Vie odbok, Position vie now odbok, vie noted. odbok. They've got 25 to find this finish, and that molly's going to make his life miserable. Forced into the fight on Monacy. Keiserato alone versus 5. Gives it his best shot. And run down by Kiyosuke. Falcons up to 11. And they break serve. To je konec, chlapci, toto je konec. For pičov. Chod do piče už. Má Cvalín šancu na svobodu? Musí sa vykúpiť, ináč mám piči. And the map too. Can't see Furia getting back into this one now. Bedník, vidíš, keby nie si lenivý, plesním a stena. Nevidím, lebo mne to dáva nejakú spičenú onu. Mám ťa plesním a stena. Mne to dáva, vieš čo? To je nejaký filter a nevidím mena. Neviem, kvôli čomu tak je. Máš ty kokot, cinka. There's a Zeus on Molodoy. He wants to take the fight, pressing forward. Now noted, and this is for 12. So 5 USPs and a fun gun. Not getting anything done with this. Carrigan, that's the in-game lead attacks. Nico, well, cops a dink, but that one's safe as houses. And Yuri, the next victims, and Yasuke. I'll gladly take those off your hands. Thanks for coming. That's 12 for Falcons. Ja, to rýchlo druhá mapa. Statement in the early stages. Chudia sa len pozdraviť, však ja som ho odzdravil pred 5 minútami, už len je retardovaný, vieš? They find any fight in the final throes of this. The guns come back out. No kit, no orb. Lots of problems. 3 mid-smoke start. That's telling of space. Oh, this is fast. This is going to be an A clampdown. Kiyosuke in through con smoke and the A Je splitting. šanca, že to bude 3-0, ty kokot. Kiyosuke is unable to try forward Keiserato. You got Tesses down. Or rather, Yakinda onto Carrigan, but there's Nico gone as well. They've managed to hold on to this A site comfortably.
Monacy getting a run up, down by Molodoj. Double kill from Yakinda, and Molodoj retrieving an AWP for free's nice. It's a long road back into Mirage. Dík plestivá stěnu. Remember 12 to 5. Lepší finále by bylo Falcons If Spirit they're BO5, able to to pull this one bude. back at all, this is good. Heads up counter strike. They try and shift the tone, a bit more pacey. The body's in the right place, a good setup there. Hedging correctly. Yeah, that's a confidence builder. Consecutive required to break the money of Falcons. This time more of a default spread. Monacy on the prowl. Good angle from Keserato, avoids that AWP bullet. There's a fight for Yakinda on his Jacking terms, that. flashed in by Keserato. Utekaj, ty guma. Pojďme, 5v4. 5v4, správame to trošku zajímavejšie. Nech to není do piči jako 13-6, jak keby hrajú proti nám, ty kokot. Can they operate without Kiyasuke? Can Carrigan find anything? He goes for a risky move, hope to find a timing. Yuri gets a freebie in the back. Well, it takes a lot of space here. That's going to shore up this A defense. Molodoj over towards Ticket. You wonder if the conversation of a save is beginning. Či je horúco dobré dneska, krásne. See what they can find. Molly in. Yakinda has to respect that. Low HP. Skoro mi zhorel chrbát, keď som čistil bazén. For a rotation. Tassis is going to set him up with a flash. We'll get AWP head to head here. Flash from Tassis. Nobody home. Nico's coming back to join this. It will be an A play. So much uncertainty and so little time. Clearing their corners. Attention drawn. Tassis boosting it up. Nico, this is good. Yakinda has no idea. Keserato adjusts. Tebor. And it's a Fury around. Dobre. Nemohli hrať takto skôr, ty kokot. All five staying alive. Čo ti jebe hlavy instantne. We're in its infancy, but one brick at a time. Remember, Furia have taken all three of their tactical timeouts. This was beautiful alley-oop. Dodged. Well done from Kiyasuke to get eyes back on. But Carrigan, as you mentioned, just making a play. There's a hero AK in the mix. Kiyasuke, 18 kills deep. This one's a knockout blow if he can find impact, and the pistols can capitalize. Right, Kiyasuke and Monacy putting in a shift right now. No rush, want to give themselves the best chance. They'll take their time. Let him search, let him work. Použil nejaké SPF kremiky, že na slnko nepoužívam. Smoke an invitation to move ever Prvá closer. mapa, cháni, prvá mapa ešte len. Staging area. And that HE would have been nuclear. All in there though. They will just run straight past him. Okay, trade available. Fallen, not bad. Two onto the. Čo ti jebe? Oh, he gets four. Tak, to ma odjebalo práve pekne. A little smile creeps onto his face after that one. The boss has been awfully quiet up until this point. Stunts the progression, denies the plan. Absolutely no chance. A 4-round gap. And I said, Sid, he doesn't get any more timeouts, but Zonic does. One more after this. 4 more required to take us to overtime. Just one footfall, one mistake. One step too far, one missed shot. Looking to take this away. We move on to their map choice. Anuba's coming up next. We haven't seen Furia play that map all tournament long. The black box, the mystery. You don't want to start your major final 0-2 down. You got to fight for your right on your map pick as double orbs the Professor. It's back in his hands alongside a Molodoj. 4-man A start. Flash the ready for an A roll. Excuse me, the flash follows. Very unable to find anything. Tassev passive. We're going to let Monacy search through Palace with this AWP.
Once they put on mid pressure, if he can post up on the line and scope in towards jungle, he can catch players in rotation. Util starting to look light on for both teams. E pressure, fallen flashed off the line. Nico confirms it with the molly. Tough to repick that. But the rotation doesn't come in. Kto spraví chybu? They're sticking to their guns. The setup is strong. Monacy takes Ale that toľko, line. keď vyhrajú, tak je to koľko? 12-10. Remain posted, hoping to catch a rotation. This utility to try and force their Pištole hand nevyhrajú, to si ustrážia, to chápeš? Monacy's orb. Ďalšie kolo nemajú nákup. Falconi. Will Monadoy give Monacy what he's looking for? Just away and into the angle. Monadoy prevails. Jak tam jeden sedí, teraz som ťa všimol, on tam leží pri tom kompe, fakt. To keep this CT comeback flowing. .28 and counting, bomb scooped up, back of Carrigan. Assembles his troops towards the B side. Fallen's got backup on the way. Nico going to be trying to find the flank, and there's Fallen's orb in 2026. One on the flank, takes us into the site. They're not ready for Fallen with a goddamn knife! He's taking him, but the bomb goes down anyway! On to plentol. We got a 2-on-2, folks. 2v2. Does Mirage end here? Yuri and Yakinda are a mile away. It's got to be perfect. Yuri taking his sweet time, ticking, time they just simply don't have. Falcons for Mirage. Yuri, the last man standing. No time for this clutch. Too many corners, too many targets. Falcons take. Čo ti jebe? Kokot Gun 1-0 vyhráva. Map 1 on the board. 10 years in the making. Is this the time? Nico's story changes. Dobre, máte druhú mapu, chlapci. Stavky má 30 minút, tým, že keď začne zápas, tak ich ukončím, dobre? Takže dávajte teraz. Druhá mapa je Anubis a je to pick pre Falcons. Monacy works harder on this map. This might be his first major grand final, but it looks like he is a veteran up on stage tonight. And a lightning fast start from the Falcons on Furia's map pick. Yanko, that was a compelling showing to kick off this grand final. This was an insane map for Monacy. I mean, he came ready to play this. And you know, Mirage is a map that Furia dostane na pič na Anubise, hej? his pick against Furia in a lot of those best of threes, right? Like that's where they Tu felt they had an musíš kúkať, advantage. tu máš dobrovoľne. Much success on it, and it isn't really a staple pick from Furia. I think it was more targeted for Falcons in this particular game, but in the end, that slow start on T side and the force buy in the second half. Majú aj Čechuni stream, alebo nemajú ináč? Slováci, teda White Games. Especially at that 8 bomb side. He was doing really good on his second. Majú aj oni. Čo tam riešia oni, ukáž? Restt, byl si niekdy global? Oh wait, áno, bol ty debilko. To nebudeme koukať v CZSK? Áno, by môžeme pozrieť jednu mapku. Podporíme trošku Slováčkov a Čechuňov. 17:48 chlapci. Dáme tabak chlapci. Len kto chce dať body chat, Falcons alebo Furia, je to pick Falcons Anubis. Máte 10 sekúnd a vypínam to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vypínam stavky teraz. Čo sa týka prvého pištolkového kola a pozrime sa na to, Monacy, ktorý si už chystá tie beretky. Rovnako tak je pripravený s beretkami Niko. Furia naposledy hrála mapu Anubis v únoru. Počkej, som dal 150 € na Falconu teraz, že na tú mapu. V Kluži tehdy prohrála 11-13, předtím ale držela sérii 3 vítězství v tomto kalendářním roce, takže zatímco Falcons mají 4 Anubisy za poslední 3 měsíce, Furia v celém tomto kalendářním roce. Bude otázkou, jak si tedy tahle pětice hráčů poradí, protože teď už je to srovnáno do 4v4 a Monacy pokračuje na ten long range. Tohle je naprostá šílenost a pro mě osobně s dualkama naprosto nepředstavitelný scénář. Navíc v mainu připravený Niko a teď by to jeho USPčko mělo být slyšet.
Dokonca Guš, ktorý tentokrát schytá. Nedobrý začiatok do retakeu, ale vidíme, že stále 104 hráči, ktorí tam pôjdu. Niko tentokrát ako štít, ale Kerrigan, ktorý má tie duálky vo svojich rukách, ale Polen, perfektná práca, ale na Nika už to nestačilo. 2v2, neviem, či tam vôbec súky, tí chalani to budú musieť depovať o niečo skôr, tentokrát Monety stačí, a bude to stačí aj na Juriho. Tie duály sú jaká píčovina. Tam tú bombu nezneškodňoval, ale prvý bod... Prečo by to nedať na full screen ešte za pýtam? Našťastie aspoň tá bomba položená bola a tým pádom Furia bude hneď forsovať. Prečo to tá horná lišta skurvená? Já mám příležitost jít tady tedy k tomu nákupu. Aspoň díky položení bomby, jinak by to byla samozřejmě tragédie, ale dobrý mid-round, alespoň směrem do toho midu. Když už to nevyšlo jinde, tak aspoň přes ten mid se Furia ukázala prosmíknout až do sajtu. Tie duály sú pekná sračka, len tá krísa nech sa nesmie, lebo rozbije monitor. Samozřejmě, mezi hráči týmu Falcons, no Molode tohle zatím hodně žere. Proste Kyosuke je proste jak na výlete v škole v prírode a Niko na druhej strane v hororovom filme. Týka tohto finále. Dekindar, ktorý bude ohrozovať bečkový side. Pozerá ten close range od Kerrigana. Tentokrát bude schopný tomu ujsť opäť. Len oddialenie, dobré hečko. Minus 35. Ale bude tým Furia, ktorá má obrovskú možnosť otočiť začiatok mapy Anubis. Vieme, že tam majú nákup. Na druhú stranu, opäť sa ale pozeráme na to z tej strany Koty. Kiyosuke vypadá, prečo mám rád Kiyosukeho? Nemám nikoho z nich rád. Nikoho. Na tej strane to vždy dokázal. Ale Kiyosuke vypadá ako Mr. Bean skombinovaný s Edwardom z Twilightu. Zatím čekáme na nějaký ten první velký duel tohoto kola. Pomerá ten tabakčet asi, nie? Proniká do midu. Je tam ale osamocený, každopádně kdo není osamocený, tak je Kiyosuke v konu. Aha, okamžitě si bere ten kill proti Kindarovi, navíc Kejse na to tady prostě nemá odkud. Fallen mu naštěstí pomůže, přesto je tam Niko ready. A Monesi už teď má celou vodu jenom pro sebe. Molodoj musí dát jedničku, Molodoj musí dát hlavu, ale nakonec je to Monesi, který se otočí i díky Nikovi. Dobre, túto mapu mám naložené 150 € na Falcons, takže dúfajme, že vyhrajú Falconi túto mapu. Opäť, a oni veľmi dobre čítajú, kde sa nachádza Juri, Molotov, tentokrát smoke na kamere. A pozrime sa, Kerrigan, ktorý si ho tu čaká, napriek tomu je to hlavička naspäť. 65 HP, ktoré to dovolili. A tu ešte Niko, ktorý bude pikovať, našťastie ho ale nezbadal a tu chce Juri ešte položiť bombu a nebude mu to dovolené. Perfektná práca, teda žiadne peniažky navyše pre tým Furia a oni opäť stávku som vypol. Tých 2-3 tisíc dolárov, čo nie je úplne ideálka pre tú stranu, ale na vylepšené pištolky by dostačne malo. Nádherný art, ktorý tu môžeme sledovať. Aj samozrejme talentovaní ľudia z hľadiska, ktorí sa píšia nielen niektorými z celkom fany nákresov, ktoré nám ponúkajú. Nikto. Tretie kolo bude o niečo jednoduchšie, ale Kindar tu môže urobiť... Mal by si dať nik na nikto. Kokot. Kindar také půjde do akce mezi prvními, aby mohl získávat jednotlivé killy, ale právě on padá k zemi v úvodu. Kerrigan se tady rozjíždí a že by velký ace pro velkého kapitána, ne, ale to kolo stejně budou schopni Falcons vzít s velkou grácí. Ono, trošku jsem se nechal ukolébat tím rychlým triplem, ale byl to Kiyosuke, který sebral jeden z těch killů a ten poslední dodělal Monesi. Proste veľký ace pre veľkého kapitána je halus. Boli pripravení, že ten flash absolútne nikoho neoslepil. Dobrá práca a tá CT strana zatiaľ vychádza na jednotku. 4 kola, ktoré si môžu získať. Budú musieť ale poraziť Furiu s tým konečne lepším nákupom Fallen, ktorý sa obetoval v tom minulom kole, aby teda dokázal Kindarovi poskytnúť AKčko. Tentokrát ale Open Fragger musí zvládnuť, pretože Furia ako náhle by sa tu dostali do tých štvorbodového manka, vedia, že v tom ďalšom kole opäť ten ako... Kolik musí vyhrať zápasu? 3 na 3 víťazné mapy to je. 1200, $3,500 možno ak položia bombu. No, poďme sa na to pozrieť. Falcons, ktorí majú zatiaľ obrovskú prevahu, dokonca aj financie vo svojich vreckách.
pouze rozhození utility a Španěli dali gól. Furia byla dobrá. Tam jsem pozval. O to nebezpečnější. Stačí být přesný na spoušti, přesný na crosshairu. 10 minutě, dobré, kolik vám podal? 100 € na to, že dají 3 góly, 4? A Niko, tak tohle celé musí poslat zpět do početní výhody pro Falcons. Střelování přes smoke kill, ale z toho to nepadne a Fallen by tak teoreticky mohl překvapit z midu. Tady ale pokud by šel do smoku, tak si ho Kyosuke hlídá a vypadá to, že i Kerrigan tuší nějakou tu zradu. Jo, Kerrigan ale vie, že tí hráči, ak by aj išli do toho Ačka, tak samozrejme bude to mať pod kontrolou, tu Kyosuke si to chvíľku trvalo, ale Monesi, ktorý tu získal tú hlavičku, trafil Juriho presne, Molodov síce traduje, ale je to 1v3. Dobre, clean, 4-0, pomer. To je perfektná práca Falcons. Vsadil som, že dajú 4 góly Španieli. Čo tu bude Furia robiť? Ale isto dajú iba 2, alebo iba 3. Tých 3-16 tyčiek. Tak často, ale zatiaľ je to naozaj Sunny and Rainbows pre tým Falcons. No, podobné jako zatím na Miráži. Tam ten začátek za CT stranu byl také velmi solidní. Potvrzuje se to teď a tady. První pauza tohoto Anubisu i pro Furii. Rozjebal ma ten tabak je kokot. Která zatím marně hledá nějaký ten úspěch. No a tady. Čo si kysláš, ja som nepočul, když si niečo poslal. Nerepísal si, že by si išiel pozrieť turnaj na živo? Nie. OK. Aj keď teraz bude nejaký 500 000 € turnaj a pozývaj ma tam, že by som bol ako Onepixel len pre Slovákov a týchto, že by som tam mal normálne stage, ako keby som streamoval. Nejaká spolupráca, ale neviem, že tam sa ísť skôr nie. Naozaj majú všetko keby prečítané, mapa Anubis, ktorá im veľmi sedí. Je to jedna z tých, by som povedal, takých wildcards tohto majoru pre nich, kde sa im vždycky podarilo vyhrať. Teraz môže si dokonca so sniperov. Uvidíme, či tam získane ten opening, zatiaľ nikoho nevidí v rozvrácenom smoku. 5 tekov, opäť útok, ktorý bude musieť byť veľmi rýchly, nejaký exploit, ktorý tu Furia určite bude chcieť zahrávať. Ale prekvapiť Falcons na ich vlastnom mapiku nebude jednoduché. Kyosuke pouze vyhlídne té dýmovnice, soupeře nespatří. A Furia si tohle chystá k nějakému kupu do Bčkového sajtu. Dobrý boost, ten Monesi mu umožní získat informaci o tom, že OAčko soupeři příliš velký zájem nemají. A tady utility na Bčku ještě dost na to blokovat. Ten celkový rozběh, Kiserato ani Jekindar se tak nemůžou dostat snadno do sajtu, přesto ty molotovy ale padají na úrodnou půdu. Stejně tak jako tak devítky, Jekindar i Fallen fragují. Naopak duo Káček, tedy Kerrigan a Kyosuke, už je po smrti. A že by Furia zadělávala to by bola jeba, ale na první vyhraný bod. To je veľmi nepravdepodobné. Zatiaľ Molotova Flash, ktorý má Niko k dispozícii. I'm 20 years old, proud to be gay. TSS, dobrá otváračka, ale tu bude to potrebovať viacej. Vidíme, že keď je na to tentokrát úspešný. Ten sa neschová, Monesi padá taktiež a posledný Niko, ktorý bude vybavený Kesčerátom 4-1. Všetky zbrane padajú na zem. Sice Falcons budú schopní prekupovať, ale tentokrát ich Furia aspoň dokáže postaviť na kraj finančnej situácii. Máme samozrejme fanklub. Ten Eagle musí vyvidieť. Väčšiný brazílsky tým. Ale perfektná utalita, ktorá tu letela. Videli sme, že konečne Molodov aj Fallen hádzali presné flashe. Čo ti jebe? Toto porazilo Tokena. Čo ti jebe? Mika pika. To je kokot, hnusný. Čo ti jebe? Okay, vidíme nejakú miskomunikáciu, že Ekindar chce naozaj dostať všetkých na jednu vlnu, že sa navzájom nepočúvajú a to... Mal to nejaké jeble pripomienky k nemu, alebo nemal? Zrejme tam naozaj prichádza veľa nápadov, ale ako by si nedokážu jeden s druhým potvrdiť, ktorým smerom sa vydať. Jak mal, tak ti hovorím, že držal pičku, lebo sa bojí, že Artur bude rovnaký. Třeba diváci bouří uprostřed kola.
že i to teoreticky mohlo možná Koky je krásná follow. drobně dostat, To že je tam cvalík, nemusí že? být úplně tak ideálně vokální. Každopádně Fallen tady získává první kill proti Kerriganovi, Niko vrací nazpátek. Po minutě odehrané z kola 6. početně vyrovnaná 4v4. Jekindar zase blízko Bčkovému konektoru. Bomba se nachází před Bčkovým mainem, takže vše nasvědčuje tomu, že Furia půjde znovu na side, kde oslabil Koky před ti malou vyfúkol, chvílí to je ten svůj noni, první bod. jak sa volá do piče. Kapesník. Ešte na to tu nemá žiadnu util. TSS medzi tým dostal priestor sa presunúť a pozor, tu je ešte na to veľmi presný. TSS, ktorý si nedal pozor, Jekindar odchytáva rotujúceho Nika. A ešte Monesi dostane šancu nakoniec, ale misuje. Uvidíme, či šanca na reparát tu ani nepríde. Druhý náboj vystrelený nebol. Kyosuke, ktorý si tu bude chcieť vybehnúť. Pozor! Pokladajúci hráč taktiež prežil veľkým šťastím, ale teda 4-2. Falcons nebudú schopní pokračovať, naopak Furia, ktorí sa zobúdzajú. Na mape Anubis o niečo skôr, ako to bolo na Miráži. Tam tá prvá polovička Doteď nechápu, jak si môže byť, to je jak kráska, sojka a zvíře žolo. Získalo tú polovičku bodov o niečo skôr, dokonca by som povedal, aby sme sa mali dostať na rovinu vyrovnania. Falcons, ktorí nebudú mať Žolujú proste očarnil srdcom a šarmom tak to nejakým. bude naozaj neúplne ideálka. Tentokrát Monesi mal sniper vo svojich rukách, no. To bude naozaj alebo trošku zbraňou. nešťastné. Ale majú pripravený nejaký setup, uvidíme, či im to vyjde na ten mid. Zatiaľ ten flash, ktorý čaká, je to jedne Molboy, ktorý tam bude skopovať a ja si myslím, že on, ak bude schopný utiecť, tie USPčka naozaj nie sú také nebezpečné. Kerrigan, ktorý tu už je odchytávaný, Juri, ktorý pôjde automaticky dopredu, videl, že tam nie je žiadna zlepších zbraní. Počkaj, chlani, ja som dal na Falcons a čo, odkedy som ma Niku podal, tak nedajú ani koločičov. Ale ja si ešte počkám, či tu Falcons niečo nevymyslia. Čekání je určitě na místě. Vzhledem k tomu, že s těmi USPčky nemají co ztratit, půjdou dopředu a to s tím flashem, ale od toho, co si měl očekávání, že něco vymyslí, tak je to jenom jediný kill. A tedy naprostý zmar, nádherný průlet, který bude končit možná někde u trofeje stage, tak nakonec u týmu Furia, vítězů toho posledního kola. Ještě předtím, než si Falcons za stavu 4-3 v jejich prospěch vezmou oddechový čas. Uvidíme fanúšikov týmu Falcons. Prekrížená beštia, ktorú môžeme sledovať. No a plný nákup na strane týmu Falcons a je tam musieť prísť určite zmena. Od toho tam je tentokrát aj ten timeout od Zonika, ktorý opäť chce, aby sa niečo zmenilo. Pretože síce akoby Falcons majú niečo navrh, tak prestali byť až tak aktívni, ako sme na tom boli možno zvyknutí. Tá strana naozaj je veľmi nepríjemná. V tom kole, ktoré vyhrali naposledy, tam si boli chalani schopní zobrať celú vodu. Tak sa poďme presvedčiť o tom, že toto nebol úplný koniec, ale 4 kola im stačiť určite nebudú. S tým samozrejme skóre Monesi 8-4. TSS tam má tiež už 3 killy. Na druhej strane je to Moldoj, ktorý tentokrát zaspáva. Pozor! Toto bolo nebezpečné. TSS, ktorý je tu schopný prežiť, toto malo byť. Obrovská šanca pre tým Furia získať ten áčkový side. Obrovská chyba z rifly hráčov týmu Furia. Toto mal byť jednoznačný kill. Kyosuke oddálí možnost Jekindara na Open, tedy v kole 8. S připraveným smokem. I z vody jsou hráči Furie schopní si rozhodit Bčkový site na Anubisu, nějak si pomoci. Tady zase vysel ten první kill ve vzduchu, ale ani tentokrát se nikdo radovat nebude. Možná teď Kejsera to má výstavní pozici proti TSSovi. Tady ale Kyosuke, který prodal, to vypadalo, svého kolegu. Nakonec Monesi jakž takž přežil. Kyosuke vytradován rychle 1 za 1 a nakonec toho tedy 40 sekund do konce 8. kola je 3v3. Je ale nekompromisně vypálen z téhle pozice a co chce, že prečo vždy normálne nedržím im palce, vyhrávajú, dám na nich, podám, že majú svoj pík a normálne tu dostanú hard. Nakoniec nepríde. Monesi maximálne so sebou, ja si myslím, že by to najprv do toto mali ísť. Toto nie je dobrý nápad Monesi a Molodoj síce misuje, ale tu by sa malo ísť jednoznačne do saveu. Tu sa na nič iné určite pozerať nemôžeme, 19 HP a
Skopovacia zbraň sa im v tom nasledujúcom kole určite taktiež bude hodiť, aj keď to nebude opäť nákup. Ale on môže vytvoriť nejakú tú situáciu, z ktorej by sa mohli posunúť do dobrej časti tej prvej polovice. 4 body, ktoré získali na začiatku, sú tentokrát minulosťou. Vyrovnané 4-4 a Furia je tým tímom, ktorí sú na lepšej polovičke. Vidíme, neviem, či ho Kestrá to zatiaľ spotoval, vyzerá to, že nie, a Monesi je schopný ho zabiť. Pozeral na ten výbuch bomby. To môže byť taký obrovský problém. Tu je pripravený Molotoj a nakoniec mu to vyjde. Aj táto posledná zbraň bola obobradá. Hráčov týmu Falcons a my teda pôjdeme do... Kariganti teraz zarobí poradné chechtáky. A ďalšiu mapu dáme English comment. Jsi dost nebo dostatečný nápis, který tam ukazoval fanoušek, očividně nějaký motivační psycholog, který se... Španělsko gól 2-0. I třeba ty, kterým se úplně nedaří v tomto zápase. Kilově je to zatím nejvýrazněji Dobre, ještě 2 góle, pojďme. Pouze s 3 kousky. Jeho Deagle přesto jednou z těch větších hrozeb v nákupu Falcons do kola 9. Kerrigan na 5-7 je naopak tím, kdo tu zbraň má vůbec nejhorší. Tak Monesi teď dostal nejít pod nohy. Je trošku náročné někdy usledovat v tomto overlay právě ty jednotlivé animace, kdo bouchne, kdo byl zabit a podobně, které jsou teď novinkou této sezony. Ale pro ty, kteří se zrovna třeba dívali doleva dolů, tak bylo hezky graficky znázorněno, že právě Nate Monesi mu ubral tu porci životu. Tentokrát 4 hráči od týmu Falcons na Bčku. Oni pôjdu pikovať ten tón a nakoniec to Monesi mu vyjde. Opäť oslobodenie, čo sa týka konektoru. Tentokrát tomu žiadna prečo nepríde a stále 3 hráči, ktorí vyzerajú, že to chcú komitu smerom na ten Bčkový side, tam je 35 sekúnd. Restt, poď sa naučiť StarCraft 2, tam hraješ solo, cháne som nikdy v živote nemal StarCraft 2 ani inštalované. Ja som hrával kedysi StarCraft 1, asi 10 zápasov, za Protosov a za Zergou. A ti hovorím, že tak marný som, že si to nevieš ani predstaviť. Keď ideme ranked do StarCraft 2, tak dostaneme žebrákov proti sebe alebo dobrých. Či to oni chcú skúšať takto naslepo, nemajú tam žiadnu util. Je tu niekto, kto hrá StarCraft 2? Ja by som mainil Protosov. Tí sa mi najviac ľúbili, to boli takí jak mimozemšťania, ale takí budúcni, takí jak roboti. 4 kola do konca prvej polovičky. Ale tu už vyzerá, hrá Protosov. Obrovská možnosť pre tým Falcons, nakoniec ale dobrá hra od Kestrata, ktorý tam nakoniec dokázal ešte niečo vrátiť. No a tu dokonca by mohli prísť 2 kalachy usevované, alebo nakoniec. Tam bude aj AVP. Neviem, či tam niekto vôbec pre neho stihne prísť. Niko taktiež s upgradeom. No, v češtině je na to 3-0. Ještě jeden gól, chlapci, a je to doma. Poděl. Tedy absolutně převezení soupeře. On proto sa nesnáši? Ja som mal rád Protosov do piči, oni boli silní ako kokot. Aj tí obyčajné tie jednotky, tí zajloti, to bolo v piči. Tam prišlo 6 zergov, tí kokot, tých zerglíkov maličkých a jeden ten zajlot ich vyjebal. Teď se jenom jaksi neunáhlit. Mikene isto zerg main. Dotančit vstříc úspěchu. Ako vizuálne sa mu hodí zerg, no. Však do tohohle háže vidle a je Kindar, to tak musí perfektním doublem otočit. Navíc Jury přidá frak proti Kerrigonovi, chce se sice vrátit na Kindera, ale to už je početní výhoda pro Furii. Mike ma to naučí. Mám si ho nezaplatiť Mike na ty kokot, nech mi dá 10 hier coaching. Znovu vymyslet kolo, tedy přijít s něčím naprosto revolučním, aby se mu tady povedlo uspět. Protože právě jeho pozici kontroluje Fallen, navíc nakukovat by tam mohl i Molodoj. No a Fallen si s Tesesem poradí, Monesi bez šance, 6. volt pro Furii. Ja ale trošku nerozumiem, že ja chápem, že Fallen tam bol pripravený a Falcons to chcú skúsiť, ale to sú opäť ďalšie 2 zbrane, ktoré im budú ostrájne z rúk. Ja si myslím, že to mal byť jednoznačný save pre tým Falcons. Že Teses to mal... 6-4, zo 4-0. Monesi bol na čiže on mal jednoznačnú šancu zobrať tú zbraň preč. No, čo sa dá robiť?
Falcons, ktorí budú opäť len s takým... Ešte nechal by som, ale ja som mal takú simolu, keď som naposledy na NRG, ktorý vyhral 12 gólov a potom to prejebali 6-12. V Kerriganovi. On si opäť so snajprou, ale tie utils, tie tam budú tiež trošku chýbať. No, poďme na to. Furia už má 6. A to sa Samočau. aj tým iným tímom, ktorí hrali proti týmu Falcons. Ja sa obávam toho, že Furia, keby tam získala tú 7, čo sa iným tímom nepodarilo proti Falconom na tej strane, tak nám to môže začať veľmi nepríjemnú druhú polovicu. Rozhodně. Teď tedy částečné kolo pravdy, do kterého Kerrigan jenom s tou MP7 bude určitým oslabením. Kejsera to každopádně hlídkuje přetáčkovým mainem, kde ta MP7 nemíří, ale je tam naopak M4 v rukách Nika. Perfektní double kill a teď highlighty na obě strany v posledních 2 kolech. Niko navíc pokračuje proti Fallenovi a Dav v Německu šílí Juri s Molodojem. Dobre, pomechaj na 6 aspoň Dvojnásobné přesile, Molodoj Kiosuke 2008 ročník, dúfam, že si starý. Které se nacházelo v blízkosti Karpetu. Teď by byl rád, kdyby zavzpomínal svůj výkon z předchozí mapy a tedy z Nech sa baví do piče. Byl dlouho opravdu velkou hvězdou Furie. Niko hrál na pixel. A i když to takhle z pohledu třetí osoby vypadalo zvláštně, tak velmi dobře zareagoval právě na ten mikropohyb, který tam spatřil v rohu obrazovky. A okamžite odhodil svoju 2018 moje frajerky, presne tak. No, sjezdom máme 40 sekúnd. Radšej 2008 frajerku, jak 88 frajerku. Pretože už som sa chvíľku obával toho, že by tam chalani chceli saveovať, keď majú milióny na svojich účtoch na tej strane. Samozrejme, toto je predposledné kolo a v tom ďalšom už ani podľa mňa nestihnú využiť všetky svoje peniaze. Tu je len osamotený Niko. A on tu bude odsmolkovaný. A tým pádom okamžitý call-out na rotáciu pre jeho teammateov. Zatiaľ nikto nepokladá bombu a podľa mňa presne na to Niko čaká. Niko počká a dokonca vyjde von a zabíja Molodoja. Prekvapenie zo smolku. 4 hráči, ktorí prežívajú. Uvidíme, či tam ešte Kerrigan dokonca stihne upgradenúť nejakú zo zbraní. Počuli sme tam nejaký change a ja som zvedavý, že čo nám pôjde do toho posledného kola od týmu Falcons, pretože Mono si tam opäť má veľkú zelenú. Ešte raz sa na to pozrieme. Perfektná práca od Nika. Prvý kill, druhý kill, okamžitá reakcia na Ekindara. Pekne Niko do piče. Pekne Nikoš. Ktorý keby išiel vyčistiť tie ragy, ale bolo to iba taká tá poistka, že idem sa pozrieť, tu náhodou Niko nie je, ale vyzerá to tak, že nebol úplne presvedčený, že by sa tam mohol nachádzať. Nebol tam ten shoulder pick, ktorý by sme očakávali. Posledné kolo prvej polovice, že by to opäť bolo 6-6, nie, Ekindar hovorí, proste že chce smuga, chce splash, chápeš to? Nemohl tak na Miráži hrát ten kokot. Ten muž zatím ve vodě úřaduje, uvidíme co Kerrigan. Tam byla vidět hlava Fallena, nevím jestli si ji Kerrigan povšiml, spíš ne. No a tak Kerrigan sa chrbtom otočí, retardovaná opica jebla Kerriganská. Nechutná. Už je ovšem situace 4v2 pro Furii, která v mezičase dokázala odchytit i Kyosukeho s TSSem, navíc tady příležitost pro Molodojem, on je si však rychlejší na spoušti. Ještě z toho vytváří o něco hratelnější situaci pro sebe a Nika. Zase tohle duo, o kterém jsem hovořil už na první mapě, tentokrát jako práva, tak jednu mapu podrobím cez nich. Tohle mapou zatím oba na 12 kilech. Tohle nakonec odsmokuje Temple, to je však jediné místo, odkud soupeř vyjma Cavey nepůjde. Jo, on si má na sebe kit. Nikoho nemá, tým pádom si budú musieť trošku pohnúť, tam ten čas naozaj ide dole veľmi rýchlo a oni potrebujú dealovať s 3 hráčmi. Nemajú tam smoke, kde by si prikryli tú bombu, ale všetci pôjdu z jedného smeru. Je trošku plašujúca okolnosť a tu dokonca Monezy, ktorý bude odstránený ako prvý. Fallen síce padá, ale 1v2, tam nie je čas, Niko si maximálne zlepší 7-5. svoje štatistiky a ani tomu tam 7-5. 7-5, teda Furia ako prvý tým sa týka samotného play-off. Ako jak teraz Kerrigan kolne nejakú pičovinu a prehrajú pištole, tak sa zastrelím, ty kokot. No aj v izbe sa obesím do piči. Mám to nad sebou hranoli. Mohol by som tu uviazať kravatu a obesiť sa tu.
na streame. Na ďalšiu mapu si budeme spraviť kávu. Jsem nevěděl, jestli kluci tam budou pobíhat po serveru, že někdo spadl nebo co, ale to se pouze hráči chystali na rozhoz utility, která už teď dopadá na bečkový side, teď už do konektoru nebo na cross. Falcons tak mohou vyskakovat přímo do akce, nějaké ty hity sice přichází, ale pouze jakoby polechtání. Kiosukeho na 85 životů, Teses navíc Pekne do piče, pojďme chalani. v hlavě proti Molodojovi, no ale tady Kerrigan, poj. chystá uličník Jekindar, Moresi však perfektně s P250. No ja si myslím, že toto je over. Akože chalanici to zobrali úplne zadarmo, ja neviem, či Furia práve vsadla na ten opačný side, ale tu Niko taktiež pripravený, on vidí, že tí hráči prichádzajú z konu a prvý headshot tam padá, uvidíme. Dnes ďalší sú za ním pripravení, on si dokonca ide pre tie fragy, on si chce zvýšiť svoje skóre, ale Kyosuke ho tu trošku zablokuje. Stále je to ale Niko 15-6. Insane. Dôležité kolo máme. Tohto riflera považovaného... Chlasi, jak mi vidú obidva tickety, tak mám koľko? Z jedného mám 250, z druhého 270, čo ti jebe? Samozrejme, máme tam to klasické skóre, ktoré tu nevyslovujeme. Kanzdu mi rampen smoken. Čo ti jebe? Hnusná Nemka. Vila Análka. Dobré meno máš, kamarát. Ďakujem. Vila Análka, čo ti jebe? Kerrigan sa teší, poďme do 14. kola. Fandíš Falcons? Dal som na nich 100 €, hej. Včera som na 10-centovom Zeus vs Hades dostal 1900X. Škoda do piče, škoda. Pracovali jsme hodně na naší CT straně. To zaznívá v Keď vyhrám, berem stéky. Jak vyhrám obidva, tak ideme na one. Keby mať značky Jaro v útorok alebo kedy, tak skočíme do Piešťan. Po změně stran. Jedině dobře, že si věří. Navíc za Účet takového to vytvorený dnes, aktuálního follow, skóre dnes, sub dnes, je komu si dal potřeba ban? doufat, že Neviem po do tom piče. smíru zase přijde nějaká série Dneska som dal ban iba Forpy mu. Aspoň pokud jste tedy fanouškem nebo hráčem Furii. Nevím, jestli se tady schyluje k nějakému popu, nebo co tady kluci plánují. Každopádně defusky tam je na Kejseratovi, stejně jako kompletní utilita. No, ale Kyosuke by tady naopak mohl mít velmi příjemnou farmu s tou Make Slavík Burger aspoň dvakrát trojité no, ja si meso. myslím, že oni by toto jednoznačne nemali. Jaro, jediný ja chlap som si tam objednal 2 burgery. Vy ste boli jak detičky a nezvládli ste to. A tu Kyosuke, ktoré zabíja už dvoch z nich, tretí, ktorý môže taktiež padnúť. Zatiaľ, aké boli kurzy? On by si tam mohol na ten fotbal 2,70, ktorý ho zabíja. Teda a na toto bolo a my už teraz vidíme, hej, 1,90. že Molodoj a Jekindar, ktorí nebudú mať úplne niečo k prekúpeniu do toho nasledujúceho kola. Molodoj, keď bude chcieť možno tú skopovaciu zbraň, tak taktiež to nie je úplne kedy nech sa idem dočkať jak divočák do tých Piešťan, neviem, útorok, stredu, neviem, kedy máte značky. Hej, všetci tam mali 5-7-ky. Ale ako je 21. Jaro, dokedy sú značky skurvené? Tie, čo mám teraz? Vidíme, že sme stratili Ačko, je to celé odsmolkované a zabarikadované, prečo tu ešte niečo vôbec riskovať? No, 7-7. Tentokrát už to máme vyrovnané a Falcons majú opäť jedný z tých lepších zbraní vo svojich rukách. Do 26 si povedal, či dokedy. Jekindar zatím pouze kouká na midu, koukne také do okýnka. Do 26-6, takže mám posledných 5 dní auto, jeba. Pozri náš. Čiže predám Cyber za 5 dní. Tu je to jednoznačné. Tam je len jediný Jekindar, 250 v jeho rukách. Toto bude rozhodnuté, toto bude veľmi, veľmi rýchle. A ešte zábehu. Teses, OK, Teses to zrovna nevychytal, čo sa týkalo toho flanku. Ale teda zatiaľ 4 hráči, položená bomba a majú tam k dispozícii ďalšie 2 smoky, ktoré... Kúpim za balíček kratom budil. Uvidíme, či tu ešte vôbec budú v nejakom ohrození. Ale oni podľa mňa budú vybiehať cez ten smoke. Yuri tu má pripravený util. A tu je na rane ako prvý Kerrigan. On má 35 nábojov v rukách s Galilom. A ja si myslím, že Furia do toho jednoznačne mala ísť aspoň zobrať tie zbrane. Veď oni budú určite kupovať tu na nasledujúcom kole, čo sa tu tentokrát deje.
Monesi, ktorý odchádza, ja neviem... Keby bol Devi profi hráč, tak by bol Karigan oblečky. Ale to im jednoznačne nevidie, tu máme pripravené tie rifle a nikto na tú bombu skočiť teraz nemôže a je tam ten dev kit. Pozor, tých 5 sekúnd, ktoré by vy zmohli a nakoniec to defutné možno bude nie! Ty kokot, skoro, čo ti jebe. Falcons nakoniec získajú 8 bod a všetci hráči z Furie padajú na zem. Neskutočne dobrý pokus, tam naozaj pár milisekúnd stačilo k tomu, aby to Furia zobrala pre seba. A obrovské odľahnutie podľa mňa pre hráčov týmu Falcons, ktorí tam nakoniec poumierali taktiež všetci. No, už to vypadalo skoro perfektně pro Furii, ale zelené světýlko a potom exploze jim zhatili plány a teď jsem přemýšlel, jestli fanoušek v dresu G2 tomu nemůže uvěřit a nakonec se podle mých předpokladů začal radovat. Dobre, Inferno vyhrajú na 100% Furia, tam nie je šanca, že? Nejsou tam Galilei, takže a čo je potom za mapu? hlavu to Nuke. nějak neřeší. Nie, potom je Dust 2. Ale co je podstatné, tak je to vedení týmu Falcons. Dust 2 bude tesná pre oboch. Kerrigan, ktorý setupuje sám seba. On nepotrebuje absolútne nikoho, vidíme, že trojica, ktorá zatiaľ pozerá do midu, Tessie sa otáča s bombou na chrbte. Dust Nuke, a Dust je obrovský GG. problém, ktorý tentokrát vzniká na mide. Je Kindar, ktorý to nemá ako riešiť. Molotov, ktorý tam pošle, z druhej strany mu tam prichádza Yuri. Na Inferne je Kerrigan na Bčku, takže to je, keď my hráme Inferno. To Ačko, ktoré identifikovali Falcons, toto už je druhá mapa, obrovský druhá. problém pre Furiu. A teda, že to by mala byť tá jednoduchšia strana, ktorú si teda budú brať pre seba. Kindar vyhnán také nejdem, zatím skvělé využití utility. Viděli jsme tam v jednom z těch úvodních momentů první mapy fanouška právě s nápisem Utility for Falcons, tak to se povedlo, stejně jako Kiosuke jeho kill proti Kindarovi. Ale teď jsou to killy naopak z druhé strany, které přichází od brazilské dvojice. Navíc ani ten plant nebude pohodlný, nakonec Monesi sice zachraňuje na chvíli TSS, ale ten postplant zkrátka velmi náročný pro Monesiho s Kerriganem. Ještě dobrý flash, možná team flash dokonce. Na čo to pikuje ten retard? Zhatil plány na sajtu, ale Monesi může rozklikávat a poslední je Yuri, 1v1. Yuri proti Monesimu, bomba tiká stále rychleji a rychleji, defuse kit je na Yuri, ale nakonec je to aim for malý potkaníček to dal. který vítězí. Perfektná práca Monesiho. Potkan si to dal. Se blíží. 9. bod Falcons, ktorí potrebujú 4 na to, aby sa poslali do výsledku 2-0. A my vieme, že Anubis je ich mapikom, je to tá ich výsada, ktorú si vždycky dokázali zobrať pre seba. Ja si myslím, že tu majú opäť obrovské šance. Yuri mal tu možnosť opäť sa dotiahnuť. Ale z tej strany naozaj to bude tentokrát oveľa náročnejšie a náročnejšie. Niko, kamaráde, Niko, ktorý si... ja by som chcel, aby to bolo aspoň tie finále mapy tesné, ako nech tam Niko pastičkou rozvíja stôl pesťačkou. Nepokrvný brat, ktorého vidí v Monesim. Mali sme už aj fotky. Samozrejme objatia Nikovej mamy a Monesiho. Takže tam už to nie len na serveri, ale aj v reálnom živote naozaj títo dvaja hráči, ktorí si dokázali vybudovať neskutočný vzťah z G2, sa presunuli do Falcons. Ľudia im neverili, že hovorili o tom, že Niko sa nechal zapredať za peniaze, že vlastne odišiel do saudského tímu. Tu ale vidíme, že zostava, ktorá sa za tých pár rokov posunula a tentokrát bojuje o Major. Tam sice má nějakou utilitu, Fallen mu už ale pronikl doleva. Ten by teoreticky mohl dánského střelce překvapit na téhle pozičce. TSS je totiž před Bčkem osamocený, Kerrigan je ještě drobně vzdálený. Ale že ich hejtuješ len za to, že sú z může Ruska. Fallenovi jen tak na zdařbuch navolkovat, vůbec netuší o svém brazilském soupeři. Tu ganu ale do ruky vezme, tenhle úhel však neskontroluje. Kerrigan teď musí pádit na pomoc, ale naopak je on sám, za to zaplatí životem. Teď ještě flash, který Fallena drobně přibrzdí, ale ten kill by tady měl být samozřejmě. Koľko to keby Fallon prehrá toto? Vlastne prečo sa teším, že Fallon vyhral, keď mám podané 100 € na Falcons. Jebli Fallen prijebaný. Výhoda tedy pro Fury. No. Dobrý poznatek, ale je Kindar v zádech. Kde je tá ukrajinská kurvička ináč? Dôležitý duel, je Kindar to Tomba, si tu? Fallen, ho chce supportiť. Ale tam prichádza z druhej strany a pripravený Monesi, ten odchytáva opäť Yuriho. Či už to v minulom kole bol v tomto úspešnejší mladý Rus,
A Niko príde na pomoc z Ragov, toto Ekindar stačiť nebude, hit, ktorý tam prichádza z tejto strany a bomba, ktorú retrievnú Monesi s ďalším fragom. Fallen tentokrát padá. Nemám rád Falcons, kamaráde, ale preslíši peklom tento major. Že dali Navi, Spirit, Vitality a ešte neviem koho, takže už im aj prajem, nech to vyhrajú. A nemám ich rád. Trošku sa mi nepáči, že nemám rád Karigana ani Nika. Pretože túto ešte Ekindar môže vybaliť úplne sám. Pozor, sú to dve rifle, ktoré musia zahrať pospolu. Tento plen sa mi nepáči. Je tu pripravený Jeki a nakoniec šťastie, že to je práve Kyosuke, ktorý stíha pokladať bombu. Tá sekunda, ktorá tam skoro chýbala. Ale našťastie je tu pripravený svoj. Kyosuke tentokrát s kalachom vo svojich rukách 75 HP. Molodoj to mohol skúsiť vyriešiť. Neskutočne tesné kolo, ale mala by to byť desiatka pre tým Falcons. Měla by to být desítka, ve které si Molodoj sice usejvujem 4, ale tady už se pouze stáhne do bezpečí. Tady už samozřejmě žádná ambice na to znovu dobývat Bčko není. A Falcons se dostanou jako první na dvouciferný výsledek i na této mapě. Furia bohužel i přesto, že byla sebevědomá vstříc té její counterteroristické straně, tak teď zaostává za svým soupeřem. A exploze bomby nás tedy posílá do tříkolového vedení týmu Falcons. Falcons dostávajú hate ako face na začiatku nekonečný budget. Že ten nákup nebol úplne ideálny. Však vykúpili tam ako riadnych hráčov, tam majú čo jebe. Monesi, Niko, Karigan, Tikokot. Jo. Ale tento smoke, ktorý vlastne akoby úplne indikoval, že ten hráč nikde inde nemôže byť. Naozaj ten roštek. Len tak ich nemáš rád, alebo ti Niko prebral frajerku? Ten sa sám pozerá tentokrát, že kam som to plantoval, že vlastne tam nebola ani iná možnosť, že kam by mohol vôbec Ekindar strieľať. Furia v plnom nákupe 10-7, 3 kola ich rozdeľujú. Včera mi ju prebral Karigan, dneska Niko. 3 kola na niečo iné. Falcons, aby vyhrali mapu Anubis, na druhú stranu Furia potrebuje vyrovnať. Počúvaj, keď vám niekto niekedy preberie frajerku, tak doma tomu chalaniskovi poďakujte ako kot. Že vás zbavil tej zdechliny skurvenej. Klasických, řekněme, poziček, kterou na Anubisu vydáme de facto v každém zápase. Za Monesim si tam Zonik něco zapisuje, teď by si měl ale zapsat, jak skvěle Monesi otevřel tohle kolo a celou tu situaci kolem Bčka. Yuri odpovídá Molodoj také, nakonec ještě 3v3. Také kazašský sniper z toho ještě dělá malou show a navíc Ekindar se objeví v zádech Kerigenovi. Monesi musí swingovat, tohle stačit na Molodoje nebude. A Niko přichází pozdě do akce. Ten byl vystaven na lurku, ale na lurku, který je očekáván. Stalo sa to mne pred 5 rokmi a povedal som mu najprv, sa mi smial a teraz sa s tým rozišla a napísal mi, že som mal pravdu. Navzdory tomu neproměněnému výstřelu se Furia prosadí o záhy později a Nikův drobně kyselý výraz teď je v reakci na toto kolo. Určite nie je ideálne, napriek tomu, že Moldoj tam myslel, neviem či 2 alebo 3 krát, tak si berú kolo práve hráči týmu Furia. Kerigen odchytený z midu, Niko im tam chýbal, Niko, ktorý bol na úplne druhej strane mapy. Jednoznačne on mal byť tým hráčom, ktorý ďalší pôjde dopredu a možno zabije práve Moldoja a vyčistí side. Kerigen tentokrát vysvetľuje. Kerigen. TSS-ovi alebo Kyosukomu, že o čo v tom rounde išlo, alebo že čo... Jeden Karigan, 6-14, klasicky. Dobrá práca. Sa už viackrát vyjadroval, že Brácho. Kerigen je práve tým lídrom, ktorý ho posúva na úplne iný level, že pri ktorom sa cíti uvoľnený a že naozaj to, čo mu hovorí, berie neskutočne vážne. Španiel to teraz nechce hrať? Lebo vedia, že som si podal na nich skúvisiny. Ale TSS s Kyosukem, ktorí majú tie kalachy 3 góly dajú za 6 minút, ty kohoda, 90 minút nebudú robiť nič. Žiadna tak k dispozícii. Keby sa idem ženiť, tak by si podpísal pre manželskú zmluvu. Teď přesný proti Kejseratovi. Uvidíme, co je Ekindar. Dobrý 1-1 kill a to prostě nestačí. V tom, aby se zastavil tuhle lavinu, která se tíže nejaká žena, akože pre môj majetok alebo pre niečo, že si zbrať 50% po svadbe, tak nedostane nič, lebo nič nemám. Na midu zahrát takového žolíka, ale mimo auta nikdo nepřijde. Tohle je save, tohle je 11. bod pro Falcons, kteří se blíží vedení 2-0. Rýchle 2 killy, naozaj nebolo tu čo iné hrať, hej. Kyosuke vybehol, zobral prvý kill, potom hneď druhý trade, zatesne sa, perfektná práca. Dom? Nie je tu čo vytknúť. Ten vlastní banka. Karigen to tentokrát
vymyslel perfektne. Hej, nič zložité, žiadne fejky, žiadne odsmokovačky, proste vybehneme s jedným flashom a zobereme si side. Vyšlo to perfektne, Kerrigan má tých hráčov, Ja som na ktorých fadil sa môže Fejzu, spoľahnúť. len keď tam bol buď Vysoká Frozen, kvalita, čo sa týka alebo keď tam bol mechanického skillu. Laco. A ja Ináč sa ma neviem Fejz nezaujíma vynadívať vôbec. na Kyosukeho a Monesiho. Táto dvojčka, ktorá nám predvádza perfektné výkony a do toho sa nám konečne Niko dokáže vo veľkom playoffs taktiež veľmi zapájať. Jeho forma, ktorá na tomto majori bola úžasná. Kolo 20. Možnost pro Falcons dostat se na první map pointy a zase je tam ten double up setup u Fallena a Molodoje. Viděli jsme ho už i na první mapě, uvidíme co teď. Fallen. Double op setup. Který, jak už zaznělo i ve studiu, se letos loučí s Counter-Strikem v roli toho aktivního hráče. Monesi 20 kg, chápeš? Vůbec bude schopný předvést. No, tenhle nade se prostě nepoved. Ale osamotený. Tam stojí Molodoj. A on dokonca pôjde dopredu, pozor. Opovážlivé, tentokrát ale smoke, ktorý tam letí. A toto Molodoj určite nechce. Toto je práve ten gap closer, ktorý si tam vytvára tým Falcons. A on si to tu síce rozbiť môže, ale zatiaľ tam nikoho nenájde. Dobrý flash, ktorý tam prišiel. A aj Falcons cítia, že z druhej strany tam prišiel counterplay. A teraz to bude nepríjemné. Vidíme, že TSS dokonca z druhej strany bude niečo rozhadzovať na Bčku. 45 sekúnd, Niko spolu s Kyosukem. Neskutočne smrteľné kombo dvoch veľmi presných riflerov. Opäť odsmokované. Pozor, teraz si Furia dáva pozor dokonca s 3 hráčmi na. Tento fake je zatím poměrně čitelný, ale přesto Jekindare jde do té rotace. Už se nachází v templu a vypadá to, že ta práce TSS se kompletně zmate Furii. Molodoj ale dobře refrakuje, jenže Kyosuke se skvělou hlavou i proti němu. Jekindar musí začít multikillovat, ale to se také 9 sekund, Falconi, 9 sekund. Soupeře. Navíc TSS na midu nepřekvapen pozicí Yuriho. A Fallen, který se nachází poblíž kamery, může jen civět do prázdna. Tady žádný kontakt ani kill nepřijde. Tady se TSSovi povedlo zdrhnout. 12-8 chlapci. Už cítim, jak mi cinknú penáze. Na 12. Jo. Vieme, že to predĺženie, ktoré sme tu videli už niekoľkokrát v samotnom playoffs. A teraz vyzerá to tak, že ani nebude potrebné. Nejak moc řveš, když si před týdnem neměl hlas. Už včera pri Dead by Daylight som myslel, že tu vyskočím z kože, kamaráde. Možno samozrejme odložiť tú zbran do ďalšieho kola. Ale opäť perfektný Kyosuke. Otváračka, ďalší kill, refrak, ktorý tam taktiež prišiel na miesto Nika. Kerrigan tam dal tiež tú možnosť práve, aby tí hráči si dokázali vytvoriť priestor. A síce to bolo 10 na to by mal byť cut a spravený blur. Z toho, z čoho? Cologne Major. Tentokrát to môže byť práve tým Falcons. Jeden jediný bod, ktorým tentokrát chýba na to, aby sa posunuli do tretej mapy. A to už je nebezpečne blízko pre tým Furia. A tam im to určite na sebavedomí veľmi nepridá. Uvědomíš si někdy, že sledujeme event, kde je 15 000 lidí v aréně, tisíce na streamech a když tu hru hraješ, tak 9 z 10 her je cheater? To je jinak halus, že? O něco vokálnější ten na straně Furie, ten tam měl toho títo hráči, čo držia tú hru pri živote, proscena by mala byť 10-krát lepšie zaplatená, jak je. No a hlavně Kyosuke se ozval v tom kole předchozím, kdy de facto sám vyčistil celé Ačkové položiště. Dlouho som nehral CS-ko ináč. No, teším sa, ďalší týždeň, kamaráde. To zatím nevypadá vůbec Nabíháme dobře, na ani to. ten jeho projev na kameře. To zatím spíš působí, jako kdyby celé finále tak nějak protiltil. Může to být samozřejmě dobre, bude to 13-8 ako prvá mapa, či nie? Ale důležité bude, aby se nic takového nepropsalo. A mohol by som dať celú výhru, tých 270 či 200 či koľko euro, že by som dal na Fúriu na Inferne. Jo, najhoršie je, že to je tak kľúčový hráč ako Molodoj. My sme práve videli, že on bol jeden z tých najviac impactných hráčov, ktorého sme mohli sledovať na strane týmu Furia. Veľmi akčný sniper, aktívny, ktorý do tých duelov išiel veľmi skoro a nebál sa toho, nie je pasívny.
sa týkalo tých zápasov, ktoré sme mohli sledovať. Teraz ale samotný Ekindar, ktorý je na mide a zatiaľ to nikomu nevidí, takže mu to príde trošku podozrivé. Na Ačku sú ale dvaja hráči a Bčko v obrovskom ohrození. Prečo má Karigan takovej hype digitálny bod každej, že má najhorší staty? Lebo mu pripisujú tomu, že ako týmy pod jeho vedením sú dobré, len nikto si nebere to, ty kokot, že tie jeho týmy, v ktorých je, tak tam hrá Niko, Monesi, Kiyosuke, čo sú kokot jedni z najlepších hráčov na svete, chápeš? Karigan proste je v píči. Sám o sebe je retard. Karigan, ktorý padá ako prvý. A vidíme, že TSS je v sajte, teraz sa čaká práve na Kiyosukeho, ktorý by tam mal vyjsť. Nemám túto svetlo, súraz, neviem, kto to minul, ale ďakujem, asi. Oni si budú musieť dať pozor, vidíme, že odzadu to bol Monesi, ktorý odchytáva samotného Ekindara. A toto by malo byť jednoduché dokončenie. Ten smoke, ktorý tu za chvíľku fejde, dobrá práca. Za koľko sabov ti dám móda na blerpy? Už nemá čo spraviť. Za 10. A budeš iba v testovacom režime na týždeň, či niečo nedojebeš. Vyhadzuje pištolku Hečko, ktoré tam môže priletieť, ale tu máme vybavené. Monesi nám to uzavrie. 2x13-8 chlapci, gratulujem, čo ste dali stávky. A tu nie... Four pistol wins so far from Falcons. It's time, Furia. It has to start now. Dal som Furiu na Literally Inferno, now neviem. or never. Best of 5 reverse sweep. Done it before, but not in a setting quite like this. Quesarado. He's been looking wobbly. Yuri the same. It's time to turn that around. 3-man B stack on the defense. Kinder. Zlobor, ďakujem. Molodoy have the control. Util at the ready, hoping for a reaction. Just Monesi investigate. Certainly does. And that's what Quesarado Krása. did. To je ono. Takes the head off of Dobrý Monesi. úvod, chlapci, dobrý úvod. Stops him from doing damage Poďme. on the pistol. Nico's here. Yakinda's head popped. More where that came from Nico, and there's USP. Molodoy jiggled out. Smoke on the cross. Fallen, Molodoy up against Nico. Flash connects. Forced and tucked behind the new box. Doesn't hit that headshot. And it's Molodoy that does. Jak to kolo prehrajú, tak si odstrihnem palec na nohe. Zahradnými nožnicami. Ej, M-Beast. Dík za sub. Tu ti dáme RS Girafa emot. You got Molodoy. Flash there. Spotted and flanked from Quesarado. He wants to make sure he gets it. Doesn't want to lose it in the smoke. That's clean from Furia. They found their pistol when it mattered the most. Dobre. Dobrý štart, chlapci, dobrý štart. Poďme. Has been a target of pick. To do Yanko saying he's pičujete surprised vy, not to see this one kokoty. first. And well, Falcons, once upon a time, this was the weak point. Here's Suke. Feeling like a man on the moon, having to play Inferno. But now he's got some comfort, and in this final... Jak sa zapojím do tej súťaže o iPhone 17, iba napíšeš vykričník Melon. A ja tento týždeň pojem do Orange, dúfam, že už tam budem mať voľný telefón a zoberiem, čo tam budú mať. A rozdáme ho tak po 5-6 dňoch, týždni max. Stávky vypínam stávky. Brazilians will secure some map territory early. Monesi has that deagle, and if you miss Mirage, you missed a Scorcher. Change of util top banana, I'm only in a smoke. Fastinu, ďakujem. Sticking to the stack. Fallen starting to hedge back. Carrigan. Ale sa ponáhľa, nech to zrebuješ, kým mám sub ešte? Nie, počkám, kým ti skončí, až to vyzrebujem. That's a lot of answers. You've seen way too much. How does Carrigan move his troops now? 40 seconds rotation on. Tassos will get there in time. It's a race. Kiyosuke making the move as well. Monesi in the sight. 34. Here's the steps. U2 landing. They've got the bodies here, Kiyosuke. Oh, we nearly found two there. Molodoy, a necessary trade. Dobre, 3v4 proti pištolám, to môžu dať. Tassos joins Monesi on the site.
You've got to get a move on. Serato taking his time. His back turned, a bullet found onto the Kev. There's Molyneux with more impact. Humbled by the Tesses. 5-7. Tesses. Has he done enough? Is Serato in the flash? He's got a plan. They're going to run at him. He's in so much trouble. Nico and Carragher are running at him side by side on Inferno. Zas proti pištolám prehrajú. Zec si mi už kokot s týmto, fakt. Nie je zle jak kokot. Chápeš, každá mapa vždy vyhrajú prvé kolo niekto a vždy vyhrá druhé kolo niekto iný. Chápeš to? Každú jednu mapu. Nie to jeble? Determination on Nico's face. This man's not getting ahead of himself. Čo dneska jedol? Short-lived success for Furia. Banány 2. Oriešky, Pepsi, protein. They need to start bringing some pace. We can't have that slow crawl, that tempered play. Feels like they're not allowing their players to get into the game. That was their key to success against Aurora. They put him in a vacuum. They let the pressure melt the mental. Well, Falcons, they'll play late, they'll play early. Give them heads up Counter-Strike and they're ready to go. They'll shoot hard. Block smoke towards the half wall. Isuka has one more where that came from. He's not finding the mark. Oh, it couldn't be better. Straight through the smoke. Removes Yakinda. Forms the rotation. Nico cheating over. Chicken on the incendiary, spotted a lot, and they might go through that. Do they dare? Kept at bay by the flame. One dip through. Kiyasuke relays the information, and it's Nico that's trying to track him through the ruins. It's awkward for the T side. One back from Molyneux, but he's not going to be able to find anything else. Triple from Kiyasuke. Stops this force in its tracks. He's going to take all four. There's never been a major final with history this rich. If this keeps up, this is not of biblical proportions. Has to be the eco now. What a great way to start off the round, just to kill his spam through the smoke. Takes down his counterpart on the other side. It's desperation at best. Reckon bringing out his best. A technical timeout. That is the question. A mixed response. I feel like we have an arena divided. Surely every fan of Counter-Strike that's been watching over the years has seen both sides. The story on one, the dedication of those Furia loyalists. Serato, Yuri, 8 years in those jerseys. The professor rýchlo, potrebujem to vidieť, ako dopadne do piče. in the Lanxess Arena, where he found his major trophy in 2016. On the other, Carragher and Nico reunite to finish what they started so long ago. Surrounded by weapons. Kiyasuke, Monesi, Tesses, Lanxess, are you cheering for Falcons? Lanxess, what about Furia? 4-0 na Španieli, že to už bolo do piče, nie? Že to sme kúkali pred pol hodinou tiež. Into the eco, so the excitement can't stay tempered. In with the dig. Cortezo. This level of investment. Dig Cortez. It's tough to see. Cortezovi to zasa, ďakujem. Falcons wouldn't have to overstep the mark and offer up the head. Got full banana control, easy as you like. Nico, the juggler, escorts the U2. Tesses keeps second mid. Making a fast move, and Furia know they have nothing to really offer in this one.
Fallen does have a smoke. I'd love to get a plant. Falcons 4 strong on A. Carrigan just jump spotting. So we'll not see this man commit to fights. He'll just ward them off with the nades. 6 major final. Counter-Strike's greatest showman. Know how many have gotten away. But looking at home right now. No one calls better in uncertain times. Carrigan's done it. Jak tam vybil jak kokot. But he'll stand. Oh, No, and jasne. deliver. 3 out of Carrigan. Ja, že ešte dá ace ten Might lead to a kokot. plan unless Kiyasuke has other plans. Fallen, just a Glock and a headshot. Denied by Nico. Potkaníček sa tam usmieva, ty kokot. Guns out. No AWP on either side. Ako ten Ekindar by mohol začať hrať skurvenec vyjebaný. Slepý. In that B start, Nico sets him up. Bam through, Yakinda. Near lethal damage. Gonna have Kiyasuke uncomfortable, fragile. A little bit of chip damage back onto Yakinda. This is gonna be a mainstay on this first half of play. How consistently can Falcons maintain their banana control? Rerouted Kiyasuke, he's likely just going to hide on A, maybe in pit. So Nico and Carrigan will both try and fill that void, and then we'll get to see the in-game leader's read of the play. Working on the banana control now, there's a molly up to the mouth. Plenty of response to slow it down, but in no rush. Surprise, surprise, Furia. That's a deep one in the pocket. Počkaj, ak nezačne ako ten Ekindar a hentí kokoti Fallenovi, normálne akože open killy nejaké dávať, tak čo chcú akože robiť, že oni sú jeblí a kokot. 40 seconds. Serrato takes top mid control, but it will be the B play. He's blocking each other in the smoke. Nico just gonna pull the trigger with a white screen. A trade from Yakinda, but Carrigan, is he overlooked? Will they find him in the chaos? Carrigan! Oh, he goes down! We got a 2-on-2. Tessus and Kiyasuke were a mile away. You get time to set up your post plant. Yuri and K. Serrato. Both fangs. No util to displace them. This one's going to be tough. Either side of the site. Nobody picking, nobody giving Kiyasuke a chance to rip off their head. Fallen has sharpened these fangs into a deadly point. K. Serrato removing Kiyasuke, finishes what Yakinda started. Tessus brought down. They convert a must-win round. Počkaj, Furia mala kód v skupine vôbec, že sa dostali do finále do piči. Že mi to príde, aký by hru sú normálne o 2 týry horší. A prečo som na nich dal 170 € na túto mapu, povedzte mi. Yakinda must have known something was up there, but that is an insane shot onto the rotation player. Yuri, you take down the boss, sure, but you better make sure you convert this round, and they do. Orb starting B. Boosted up. Fumbled it. Humble, clunky. Does it cost them? Oh, Modesty unable to provide the flick. Takes heavy flak damage. As will Carrigan from the HE. Quickly grouping. There was a lot of movement after the orb notified. The nades land. Kiyasuke here, half wall. Carrigan putting a lot of trust into Vyradili Auroru, druhou najväčších favoritov. To provide the trade on the smoke walk, he nails it. Removes the head. No trade provided by Molodoy on the Kalash. And here's the support, trying to bail Kiyasuke out. Instead, they both go down. Lights open, you might have to save. It looks like they will. 3-3 Just in pomer. time and just by the skin of his teeth, 1 HP on Yuri. He gets the frag necessary.
and they breach the B bomb site. That was tough. That was touch and go. That molly landing, the choice is fall back or flush forward, and they take the fight. Keeping Kiyosuke to 1. Looking to hold on to their guns. Nico with just a FAMAS would love to get his hands into something a whole lot meatier. Over towards B, Furia have no reason to leave that site. You understand what would be retained. You noted the AWP, Modesty fired a shot. Another good idea. Everyone else is fully equipped with how the rounds have unfolded so far. Starting to see a little bit of fire on the faces of Furia. TSS to do damage. But everybody stays alive. Dobre, poďme chlapci. Vyjebte ich túto mapu, nech si pozrieme ešte Dust 2 aspoň. Nech vyhrajú Falconi, je mi to jedno 3-1, mám piči. A túto mapu nech vyhrá Furia, nech ideme na Dust 2 ešte. Taká otázečka na telo môžem? No daj. Keby sa ti naskytne možnosť, že by si sa mohol vyspať s fanúšičkou, urobil by si to? A s ktorou, keď áno? Čo sme ty kokot na ono? Na terapii nejakej ty prijebaný? To ti jebe? Vy ste číslo na ňu ty kokot, či čo? Debil, že? Aj, poznáte ma dosť na toľko, že súkromie moje súkromie. Chápete? Máťo by ti povedal isto hneď. Čo sa teraz stalo? How's he done that? In the chaos, Karrigan thrives. Myslíš povedať, že Karrigan dal s USPčkom troch? Has he got it in him? Does he really have this? You'd have to bait the AWP shot. Monacy so ready. Surely not. And Monacy will steal it away. Karrigan's done him dirty there. Absolutely monstrous. Putting the carry in Karrigan. Čo ti jebe? Pri ňom normálne stáli všetci anieli, ty kokot. God flash. They chip away with the spam, they're slowly being pested, and then he just unloads the USP. A spray and pray, but he's got to click every single one of those. On ani netuší, on ani nevidel. Success in the most unlikely of fashion. The Hail Mary to bring in one of the best to ever do it mid-season. A last-ditch attempt. Their eyes are on Singapore. Well, their hearts are set on Cologne. And if that doesn't shake your Furia, I don't know what will. Those 3 frags. Just the starter pistol. Shell-shocked our Furia. Can they respond? Can they hold on? Some damage dealt to Yakindo. He wants to make a play here, but Kiyosuke beats him to it. Charges down Banana, trade from Molodoy. That's Karrigan again. He's got the help of Nico. Fallen trying to chase him. Trying to put some bullets down range. Not too much is connected, and Nico gets out as well. He's got the bomb. He can't just charge this. Oh. Standoff, yeah. Hectic Tessa's flirting with aggression. K-Serata was ready to receive. Proste Karrigan, čo máva na cez 3 over... takomu bakulu, hej, môj otcovi som fajčil. Keď mama bola preč, nemal mu kto fajčiť, tak som otcovi fajčil. Karrigan máva po 3 predĺžaniach na vyhranej mape 6 fragov.
V jakom vesmíre na Furia piku si tu Karigan ujebe 3 USPčkom a má najviac fragov z celého týmu. Surely won them this round. 20 seconds. He tried to pivot. Didn't know Nico had slipped the net, and now he's doing it again. Dips down, wrap around. 18, now 15. Time flying. You've got to run. You've got to run, but you've got to hide. Nico takes another. Just a fight. It's just a fight. Head to head with Keserato. That's Nico Magic. Nico Magic. Asi by sme si mali pozrieť záznam, čo spravil s Deaglom na Nuku, ty kokot. Nico Magic, priebaný. Priebaný nikto. 18 majorov, 0 výher. Po piči. Nico God. Kokot. Good point. Keserato didn't notice an opportunity for a freebie in the smoke, and this is how the round finishes. He just has to fight. Backs his aim as he always has. Jak sa teší, to je kokot. Here's that eco. And they're just having a good old time out there. Ja zdokriem, ty kokot. Flash mid. And on the arch side, TSS blocks apps. They're playing ahead. TSS looking away. He's about to be bombarded from behind. TSS transfers in, and oh yes, TSS. No dramas on your side, sir. The unsung hero is just against the eco, but he delivers what needs to be done. 6 rounds, the CT Hall mounting. And Furia not able to capitalize on the počkaj, preto som sa nepozrel, jak títo kokoti vôbec sedia. Však oni sa tam normálne omylom do piči. Another buy. Mali hrať šipky niekde v krčme títo kokoti hrbaté. Čo ti jebe? Hrbáče. This task too tall. Missing util. It's clunky out there. Significant nade damage done to Carrick. How can you not be robbed by the rounds you have lost? Damage done to both Kyosuke and Carrigan. Taichi's or its flames, but either way it counts, but it's unconfirmed. I'll factor that into the call, you don't know if you hit your mark. Long smoke, but a mid one. Dons at the same time, they are reading your mind. Dobre, poďme, cháni, ešte 2 kola. Kyosuke on his 2 kola own. nejakým Quick zázrakom, rotation through Speedway. Kyosuke respects the fate of the smoke, backs off, and will play his life. 4 smokes, make it 3. Prečo 170, lebo to som vyhral na tom zápase predtým, vieš. Util for the finish. Well, Falcons are sitting pretty. Arrogant. Let's rotate back towards B in time, and that's where this will be the final blow. 35 seconds. Oh, what? Another one snatched through the smoke. Another one. Right away, Nico finds the opening. Kyosuke trades his fallen captain. There's more from Kyosuke. He can dip back. Gives him a little bit of room. Here comes the flash. Here comes the flash. It is Kyosuke with the headshots. Can't transfer. Fallen, a chance to plant. Yuri's not with him. Completely disconnected. How is Fallen? Fallen's Fallen's dead again through the smoke. It's like the man Tento, upstairs. čo tu je, tento kokot podkanský. Dosť pomohol týmu, že? Jebli kokot. Yuri. That's the sound of an emergency. Počkaj, im nedajú túto mapu, vlastný pick, kamarátko, o major finále, tak si nech sa rozpadne ten skurvený tým, celá Furia vyjebaná. Zbytočná. This has had some moments. Starting to feel like a non-contest. We find ourselves at 7-3. Sid, second tactical timeout, has to be the partial behind the AK. The loss bonus is maxed out for the final round of play. Sure, you're going to defend,
major hopes and dreams going in the second half. You'd love to snatch this and the next. To vlastne včera bolo v finále, nie dnes. A sixth sense. Premonitions are perfect. Right now, this is looking like a well-oiled machine, not missing a beat. Falcons. They can't be stopped, they can't be stalled. That bomb goes down, that'll be the difference between full buy or not. They need to find some punch. Yukinda's been unable to swing. Unable to breach. Furia clamoring for a fire starter. Nico and Monacy remain vigilant. Falcons not having to do anything crazy either. Not having to force the issue, not having to make any magic moves. Komu fandím? Nech Falcons vyhrá, ja som za. Ale túto mapu som stále vyhrala Furia. No ma nenapadlo, že Jekindar a Yuri sú normálne vypatlané skurvisínske, zbytočné, na nič hodné svine. Full set piece. Gotta be perfect. Honestly, with the AWP in the side, this is perfect for an AWPer of his caliber. Better position. Molly will make life difficult for Tesses. Monacy through the flash, through the flame. It's going to be back and forth. One onto Keserato. Hang on a second. Nico with a double on the transfer, but Monacy down. Čo ti vieš to? Čo som teraz videl? Čo som teraz videl? Tí dvaja kokoty. Real Actio. Hej, 20 minútnych sabov, ďakujem veľmi pekne, kamaráde. Much love. Furia not even going to get a chance to breathe here. You can see the X-ray in the distance. Both of them just charging down banana. And when stalled out, everyone's menej zle by the time teraz. they establish sight clear, the bomb gets planted, and the two of them are already channeling up short. There is no way they are ready for the quickness of that rotation. This is 8-3. This is the CT side, and this once was a Falconers weak point. Hej, Carrygoat. Káni, tieto vaše Carrygoat, pičovinky a Kerrigans nechajte pre seba, dobre? Za celú históriu svojich zápasov nemali 11 fragov za mapu a teraz to má. Chápete? Za celú históriu, odkedy hrá CS-ko, nemali 11 fragov a teraz ich má. Oh, what a nade! Some heavy damage. Yukinda though, he lined up two. Carrigan stood for one, and it's actually from the grave. Kiyasuke's nade. Keserato finding Tesses. They should have the B site, and they've got Nico. Keserato being tracked by Monacy. He's beneath you. Keserato at least gives Furia something just for to work with, or is it Falcons? Pozri, tam sedí ten kokot. Ako je to hrateľné? 8-4. Ak vyhrajú pištole, tak je to hrateľné. Idem sa tabak, je mi to jedno. Barenko, ďakujem ti, Real aj tou dvojmesačný resub a hneď za tým si robil 25 minútnych savov, čo ti ďakujem veľmi pekne. A mohol by si dať so mnou tabak aspoň, nie? Toto je, počúvaj. Čo je toto, ty kokot, za páriček? Jessica Negri a Vila Análka. Pistols mean nothing without the conversions. 5 from 6 isn't bad. Oh my god, Nico nearly found something there. The nade might finish it off. Fallen, watch your head. Peeks on in. Now he's dead. Monacy makes it so. Token proste, to je jak token. Jasné, blokni svojho, včera to prijebaný. Applying the pressure, running out of Keserato on the fullback, taps ahead, removes Tesses into the 3-on-3. Already looks good for another Falcons pistol. That would be the beginning of the end for Furia. 1 HP. No one healthy. Practically
a certainty. They're walking on in. That sinking feeling in their stomach. They feel this round is already lost. Can anybody save them? m0NESY gets run down, but there's Nico to support. Hang on a second. It's just Nico. Low HP. Someone has to hold. It's Molodoi. They haven't got the time. They haven't got the time. And they both go down with the bomb. That signifies this one's done. Furia are out of their depths. And Falcons are soaring high. This is hard to deny right now. It's clunky, it's clumsy, they're blocking each other, they're getting each other's way, they're Nemohol losing držať ten track of the defuse ten time. kokot. Nemohol držať ten defuse ten skurvenec. They're going to force in for their honor. That's 5 out of 6 in the pistol department. That's one way to make this a quick day at the office. To many fans, they consider it long overdue. m0NESY 4 killy, Karigan 12. Dobre. Always put up resistance in patches, but looks like he's been left high and dry. The clutch factor of Furia, no more. Dragon spots the smoke. Mouth maneuvers into the mid-rounds. In the darkness on the A site. How can he sight Modo? They have no intel. They're hoping and praying. Does not this be finish? Looking to get some answers. Wow, anticipates the flash. Will catch Carrigan with his back turn. Didn't finish it off, even anticipate another one. Crazy from Carrigan. And in the meantime, up short. Yuri, you've got to get some in here. Does so, dips into the apartment smoke. Still there's Caserato as well. They crunch him. They crush them. These successes, they felt short-lived. It's hard to get excited for Furia. That's a big round, sure. Both teams who have won the pistol lost the force in map number 3 of this series, but Furia really need to get going. They can't allow Falcons to get up to double digits. Tak rozumiem si hlavu oslov. They know they're going to be force buying in here. This is their best opportunity again. Every single one of these maps, it just feels like they are playing from behind. Obviously, he's been quiet on map number 3, but he's got that deagle. They ain't missing much. Three-quarter smoke, well placed with the defense. Caserato's got a choice. Fallen's pushed down all the way. He's all the way in there, Grill. Goes off the flash, right next to each other. Fallen does overcome. He finds two! A second into the smoke. Catches Carrigan. Triple out of Fallen. What was that? Bomb loose. Kiyosuke going to be tasked with retrieving that. But the damage is done. The round should be won. Divide and conquer right now. Tessus finds nothing up brackets. 30 seconds. How often do you see Fallen going for plays like that? He knows it's demanded of him. Kinder's on the site on his own right now. There is a molly in play. Kiyosuke could use that towards Coffins. It's going to be backside. Yuri's rotating over. No smoke. They should be able to deal with this. Yuri should be good for one on that cross. Kinder draws their attention in the open. There's Yuri. Both the captains, both the in-game leaders with some miraculous moments. Carrigan's with the USP still trumps this on the MAC 10.
Fallen knows he got away with murder. Cops the team flash here. Fully blind, jumps down, pivoting around, deals with Nico, and then just unloading. Somehow finding 2 more frags through the smoke. And now they're down to an eco. This will become a 2-round game. There is not a lick of investment. No util, no deagle. Just the Glocks. And you have to keep this one near spotless. Nothing else is acceptable, Furia. Filip, dvakrát som povedal, čo jem. Ako jem na to, fakt. Ty krysa. Dvakrát do piči. Orechy, kurva. Combo setup. Provides you kin to the opener. Again, another passive setup over towards A. We'll see how long they want to operate like this when the guns are in the hands of both teams. You need to play a little bit more assertively. Against the lighter buys, against the ecos, this is by the book. I want to give them an opportunity, and Furia have been playing. Poďte vyrať s Glockmi Falcons, nech rovno sa odjebem. Crazy. He'll drive by on the head, which is Jasné, poďte vyrať s Glockmi. Úplne bez problémov. You've got this. Yes, indeed. Molodoj will scavenge back that M4, so he upgrades out of Fury, and he will bring in his all. Lebo je to ich pick a dal som na nich 170 €. He's 18 and 10. A hrajú jak opice jeble, tupé gumy. But as far as his team's concerned, he's felt like a decently consistent presence. Dobre, ešte jedno kolo nech vyhrajú Spirit. Teda, čo to je do piči, Furia. Oh, come on. Hamstrung by his own and now left on just 16 after the opening salvo. Forced errors are one thing, unforced is another. More signs of shakiness on display. How can you stop the adrenaline coursing through your veins? And he's not going to hit it. Tassus jiggle bait. Only 2 on the site. Eserando right now is 10 to the beat. Je Kindar 6 kg. Open fragger ako to. Yuri and Molodoj to defend. It's another test. Oh, or not, perhaps. Fallen's in front of the half wall. He doesn't remember setting a test, does the professor? He knows what's coming. The bait. Do they book 4 for it? Yes, they do. They're clearing the wrong corner. Ešte jedného, ty pičo skurvená. Unnecessary trade from Kiyosuke avenges Nico. Locked on B. 47 and counting. Running up the smokes for the execute. Oh, it's all on Keserato and your Kinder's flash. He's got 2 here. Has to be perfect. Could get booked by the util, could get bopped by Kiyosuke. There's so many ways this can go wrong. No to pôjde. On padol. Ten kokot proste padol. To som si jebli. To do piče. Oni sú jebli a kokot. Oni sú jebli normálne a kokot. To som v živote nevidel. Ten kokot sa prezradil a skočil dole, si predstav, chápeš to? Retardovaný čerato, ty kokot, čerato. No, ale si jebli. Not over yet. Molodoj will be able to retain the AWP, keeps Carrigan at arm's length and darts away. Money for the buys and those saves. Má na tom 14 hodín a si vie, čo robí, a ja vidím, že vie, čo robí. Preto má menej kilov ako Kerrigan. Dneska v rek pochybujem. Skokot mi už nebudem rád s vami. Neexistuje. Struggling with openers, with closers. We're going to have to start going for rounds now. Retakes.
Dobre. Peňazí majú dosť do piče. Peňazí majú dosť ešte na ďalšie kolo. Prosím vás, vyhrajte toto kolo. Trafte niečo s VIPom, ty kokot, hečkami nejaký damage, dobré flashe. Iné pozičky trošku, nepušujte nič, ty kokot, a pohoda. Čo je na tom ťažké, ty kokot, fakt. Oni sa tam vyblokovali na spawne, ty kokot, ja chodil do piče, fakt. Nico full banana control. Ollie calm. HE up. Dragon with the flashes. Case of emergency. Nothing off the jump spot. Only a view to either way. Starting to run thin for Falcons. A little bit of a connection. Again, they're not playing for any of this brackets control. We highlighted this in earlier rounds. You're essentially inviting yourself to be executed against on A. You're not trying to shave one off. You're giving Fallen, excuse me, Carrigan, the opportunity to execute in a 5v5. It's well-timed block smoke, but it might not stop the full commit. It appears as though it has rerouted them. It's going to force them through boiler to short. There's still time to fall back to B, but they are to continue with this A play. It's Yuri Keisarata with Molodoi. The Kazakh draws blood. Takes down Kiyosuke, strong with the sniper, 19 frags and counting. Molodoi wants this. Pressure on the short side now. Carrigan, entry pathing, overlooks the corner. Yuri profits. There's a lot of info for Keisarato. Nico goes swinging down to the, oh, both of them. Molodoi partners up with Keisarato and keeps the dream alive for Furia. Okay, Carrigan looking a little bit agitated there. We saw a similar scene on an Uber, so it didn't cost them. He takes the timeout. Stiko had an opportunity to talk to Zonic between maps. Brought up chaotic comms. This is the moment where you have to stay calm. You're so close, yet so far. 3 rounds of Counter-Strike need to be majú over in iba an 2 kalachy. Vlastne piču. Well, the comeback can To budú be 3 on. kalachy. Question is, 2 digle. how do you stay calm? The stakes don't get higher than this. Already seen these weapons unleashed. As the Furia family cross their fingers and toes. This will be the end of the Falcons' money. To je dôležité kolo, ako kodaj to 10-10, poďme. Ty si normálne... Počúvaj, ten Molodoj je retardovaná jeblá opica brazílska, či od ktorej piče. Tak majú len akože polonákup, tak ho píkneme jak retard na mide. Veľmi parádne. Fallen and Yakinda partnered up on the side. They are accelerating. Carrigan wants to go. He threatens it with a Tech 9 bullet and a block smoke forced. Furia aren't comfortable. Keisarado plays 3 strong on B and he's picked up the AWP. That is not a good sign. That leaves it all on Mr. Clutch. Right now he needs to be Mr. Anchor. I mean, it's basically a clutch, a 1v4 until Yakinda gets there. They're pivoting, they're pulling this rotation. 2 smokes for the B execute. 1 for Coffins, 1 for CT. Fallen first orange is extremely low. Carrigan knows the orb's been retrieved. Kiyosuke on his entry pathing. Keisarato catching flag, still able to find one, pulls the trigger, Tessa's gone. Kiyosuke needs to find him, trapped on the box is Fallen. Kiyosuke double. Keisarato the same on the orb, Yakinda walking through smokes. Falcons have breached again, and it's Kiyosuke with 3. Yuri's giving it a go. Yuri's giving it a look. He fancies himself a clutch. The Falcons fancy themselves an 11th.
Dipped his toe in the water, didn't like what he saw. To by nehovorí, že to bude 3 mapy, 13-8. You all know what that means. Čím viac hedíš, tým lepšie hraje Falcons. Však ale oni sú jebli ako kokos. To už je jedno. Ja už ani nechcem, aby tí retardi vyhrali, chápeš to? Nech sa Furia zbalí. Nech sa Furia zbalí a ide do pikerov. Furia si zaslúži zhrať ty kokot normálne na Luborča CZSK, nejaký public server. Ready for absolutely everything. It's devastation on the faces. Just 2 more rounds. They can buy in. They can give it a good go, but it might be 3 straight 13-8s. That one leaves a mark. The HE finds 2 of them. They want the opening incision. Ako už 30 sekúnd nespravili Furia pakárnu nejakú, to je rekord. Thin the herd. Nico once more has found the opening. Treba to piknúť, no. Netreba skakať na info a zariadiť sa nejako, že? Treba tam vybehnúť jak token. 6 frags, 17 deaths. Jekindar 6-17. Unable to find a mark. A tak beri to tak, že aspoň si pikli mapu, vieš? Now if you're Falcons, all you need is the conversion. All you need is a plan well executed. Here's something from the Brazilian swinging on out, and Carrigan receives Cesarato. The confidence just isn't there. 13-8. 3 mapy, 13-8. They've got to save if they can. You're going to give them 12. You're going to let them take map, match, series, and major point. Just 1 more required. Vlastne si 2 mapy pikli, no. Oni si pikli Mirage, prejebali tam, pikli si Inferno a prejebali aj tam. Toto je jeba. This puts them 1 away from everything. How do you keep your head in the game? Have a couple of M4s. You'll have the AWP. Hovorí sa. Na aký kokot? Round 21. And Molodoi tries to make a play once more, not going to be deterred by Kiyosuke's headshot. Fires off, gets back. Monacy looking for an opening. Yakinda hidden out behind the boards, catches flag from the HG, 1 back, finds Fallen. Who moves first? Nico doesn't know about Fallen. Trying to bait a reaction, get some info for free. Won 4 rounds on this T side. All you need is 1 more. And Nico, he's removed the head. Treba proste... Normálne ten Fallen je opica brazílska vyjebaná. Kvôli čomu? Je to 12-8. Pekne Molodoj, po piči. Jeba chalani. Paráda.
Serato gone to Kiyasuke on the precipice of long-awaited glory. This day is theirs. This day is his. 10 years! In the To 7th vyjebte vám do prdele. his major! Ale dobre pre Falcons, chápeš to? 18 krát na majoria nemalo. Tak aspoň dostal free proti hráčom ty kokot zo streamu nejakých. This is pure euphoria! The top of the Counter-Strike world! Dreams finally realized! A reunion with Captain Carrigan. He said himself he shouldn't be here, and now a Cologne major trophy in his cabinet. Tesses, redemption for Rio. The Ja unseen. som lepšie v svine. Ja len chcem tesné finále, chápeš to? 3-2 na mapy a nie 13-8. A dvakrát pick pre Fúriu a prehrajú rovnako jak na... ODBER vlastne, na čo vysvetľuje. He has tasted victory. Čo vôbec robí Fúria vo finále? Opice jeble. To this glory. To čo bolo za skupiny vôbec? Čak oni tam hrali proti potkanom zastraným. Navi, Vitality, Spirit, and finally Furia. Every single top dog thrown to the wayside. Kiyasuke, what a weapon. His first year of Tier 1 professional Counter-Strike. And they make that walk. Cologne, you know what time it is. I don't want you to have any voice left as we celebrate something truly special. Nevím, že Niko vůbec jde k tomu. A bude plačkať. Rýchlo plačkaj. Kokot. It's all theirs. Falcons. Nevie to zdvihnúť? Chúďa maličké. Karigan druhý pohár, či koľkátý. Dobre. Koho by dal sa MVP? To sa bude hneď teraz rozdávať, či nie?